안녕하세요. Саламатсыздарбы? 같이 함께 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 사랑과 은혜를 보여주셨습니다. Бизге Иса Машайх аркылуу Кудайым өзүңдүн улуу сүйүүңдү жана ырайымыңды көрсөтүп бердиң. 저희들을 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아주시고 영원한 영광과 또 축복을 약속해 주시니 감사를 드립니다. Кудайым бизди өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алып, түбөлүктүү батаны жана даңктуу убада алганың үчүн ыраазыбыз. 오늘 귀한 주일 말씀을 사모하는 우리 형제와 자매님들 한 자리에 함께 불러 모아 주셨습니다. Теңирим ушул жекшемби күнү сенин сөзүңдү сүйгөн бир туугандарыбызды чогулттуң. 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Кудайым сени даңктап ырдап, сенин сөзүңдү үйрөнүп жана биргеликте баарлаша турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 오늘 모든 시간을 주님께서 함께 하셔서 축복해 주시옵소서. Бүгүнкү күндүн бардык убакытында өзүң биз менен болуп баталай көр. 하나님 말씀으로 우리 마음을 더욱 새롭게 해 주시옵소서. Кудайым, өзүңдүн сөзүң менен биздин жүрөктөрүбүздү жаңылай көр. 또 우리가 마땅히 살아갈 길을 행해야 될 일들을 가르쳐 주시옵소서. Жана биз жашоодо кандай бакытта жүрүш керек экендигибизди көрсөтүп үйрөтө көр. 우리의 모든 삶이 하나님께 영광이 되기를 원합니다. Биздин бүт жашообуз аркылуу Кудайым сен даңкталышыңды каалайбыз. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 하나님 말씀을 사모하며 하나님의 말씀 앞에 순종하며 주님이 맡기신 일에 힘쓸 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым сен сөзүңдү сүйүп, сен сөзүңө тире алып, сен тапшырган ишти жакшы аткаргадай кыла көр. 지금 이 시간 한국 교회에서는 학예 수양회가 진행 중에 있습니다. Азыр ушул убакытта Кореяда жайкы конференция өтүп жатат. 이번 3차 수양회에도 많은 분들이 참여해서 말씀을 듣고 계십니다. Азыркы 3-чү съездде дагы көп адамдар катышып сөз угуп жатышат. 7차까지 남은 모든 수양회 주님이 함께 하셔서 큰 역사를 우리에게 보여주시옵소서. 7-чи съездге чейин да Теңирим өзүң чогуу болуп, өзүңдүн улуу ишиңди көрсөтө көр. 많은 사람이 구원받아 주님께 돌아오는 큰 역사가 일어날 수 있도록 인도해 주시옵소서. Көптөгөн адамдар куткарылып, сенин улуу ишиң көрүнүшүнө өзүң жардам бере көр. 그리고 우리 비식계 교회 형제와 자매님들 가정 주님이 보살펴 주시옵소서. Ошондой эле Бишкек чейинин бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүнө өзүң кам көрө көр. 하나님을 사랑하며 섬기는 귀한 형제와 자매가 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сени сүйүп, сага кызмат кылган бир туугандардан болууга жардам бере көр. 오늘 배운 말씀에 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн сөз үйрөнө турган бардык убакытты Теңирим сага тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичинде убактардан болуш үчүн жетектей көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 시작하는 말씀 요한계시록 12장 10절과 11절 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүн Аян 12-чи бөлүм 10-чу 11-чи аяттардан баштайбыз. 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аяттарды чогуу окуйлу. Анан мен асмандан мындай деп сүйлөгөн катуу үндү уктум. Биздин Кудайыбыздын куткаруу иш жүзүнө ашты. Анын күчү көрүндү. Анын падышачылыгы орноду. Анын машаягы бийликти колуна алды. Анткени биздин бир туугандарыбызды Кудайдын алдында күндүр-түндүр жамандаган ушакчы жерге кулатылды. Алар аны коозунун каны менен, өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен жеңишти. Алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес, өлүмгө баш байлашкан. 오늘은 지난 시간에 이어서 마귀와의 영적인 싸움에 대한 말씀을 또 같이 공부해 보고자 합니다. Бүгүн дагы өткөн жуманын сөзүн улантып, шайтан менен болгон күрөш жөнүндө үйрөнөбүз. 우리 신앙생활은 눈에 보이지 않는
많은 싸움들이 있습니다. Биздин ишеним жашообузда көзгө көрүнбөгөн көптөгөн күрөштөр бар. 먼저 자기 자신과의 싸움이 있고요. Биринчиден өзүбүз менен болгон күрөш бар. 또 세상의 유혹으로부터도 싸워야 됩니다. Жана дүйнөдөн келген азгырыктар менен дагы күрөшүш керек. 그리고 마귀와의 치열한 싸움도 있잖아요. Ошондой эле шайтан менен болгон аеосуз күрөш бар. 이 싸움에서 승리하는 사람이 마음의 평강이 찾아오고 주님과 동행할 수가 있습니다. Ушундай күрөштө жеңишке жеткен адамдын жүрөгүнө тынчтык орноп, Теңир менен дайыма бир жолдо чогуу жүрө алат. 자신과의 싸움에서 지는 사람은 마음에 평강이 없죠. Анткени адам өзүн менен болгон күрөштө жеңилип калса, жүрөктө тынчтык болбойт да, туурабы? 또 세상이 마음이 빼앗긴 사람도 마음에 평강이 없을 겁니다. Жана жүрөгүн дүйнөгө берип ийген адамдарда дагы тынчтык жок. 마귀한테 날마다 치면서 무슨 마음의 평강이 있겠어요. Же шайтан менен күнүгө күрөшүп, күнүгө жеңиле берсе, анда жүрөгүндө кантип тынчтык болсун? 내가 왜 마음의 평강이 없을까? Ойлонуп көрүш керек. Эмне үчүн менин жүрөгүмдө тынчтык болбой жатат? 분명히 구원을 받았는데 Мен куткарылуу алгам. 하나님의 자녀인데 Кудайдын баласы болгом. 왜 마음의 평강이 없을까? Бирок эмне үчүн жүрөгүмдө тынчтык болбой жатат? 이런 생각 해보신 분들 많이 계시죠? деп ойлонуп көрсөңүздөр, ойлонуп көргөн болсоңуздар керек барыңыздар. 하나님 우리에게 평강하라고 말씀하시는데 Кудай бизге болсо силерге тынчтык болсун деп айткан. 또 다른 형제와 자매들을 보면 마음이 평안하게 보이는데 Башка бир туугандарды карасам мындай тынч, жакшы жүргөндөй көрүнөт. 나는 왜 이렇게 마음이 편하지 못할까? Бирок эмне үчүн менин жүрөгүм мындай тынч болбой жатат? 아마 그런 생각을 해보신 적이 있을 겁니다. деп ойлонуп көрсөңүздөр керек. 그 이유가 뭘까요? Анын себеби эмнеде? 영적인 싸움에서 내가 승리하지 못하기 때문입니다. Ушундай руханий согушта жеңишке жетпей алгандыктан. 요한계시록의 2장 3장에 보면 아시아 7교회에게 예수님의 편지를 보내지 않습니까? Аян 2-3 бөлүмдөрдө болсо Ыйса кичи Асиядагы 7 жыйынга кат жазып жиберет эмеспи? 항상 마지막에 무엇이라고 말씀하신 줄 아세요? Дайыма эң аягында эмне деп айтылды эле? 이기는 자. Жеңгендер. 항상 이기는 자에 대해서 말씀을 하고 있죠. Жеңген адам жөнүндө айтылат. 이 말씀은 구원받은 사람의 영적인 싸움이 있기 때문입니다. Бул сөз эмне үчүн айтылат? Эмне үчүн айтылат? Анткени куткарылган адамда ушундай руханий согуш бар. 그런 싸움에서 이기는 자에게 마음의 평강이 찾아오고 영광이 주어지는 거예요. Ушундай күрөштө жеңген адамга жүрөгүнө тынчтык берилет жана даңкка ээ болот. 구원은 우리 모두에게 하나님이 공평하게 주신 동일한 구원입니다. Куткарылууну болсо Кудай баарыбызга бирдей берген. 누가 더 많이 구원받은 사람은 없어요. Биздин арабызда мындай бирөө көбүрөөк куткарылган адам жок да. 똑같이 구원을 받았습니다. Куткаруу баарына бирдей берилген. 하지만 주님 앞에 갔을 때 영광은 다르죠? Бирок Теңирдин алдында барганда ар бирөөбүздүн даңкыбыз ар кандай болот. 완전히 다릅니다. Такыр башкача болот. 무엇 때문에 영광이 이렇게 나뉘어질까요? Эмне себептен даңк ушундайча ар кандай болот? 예, 신앙생활 가운데서 영적인 싸움에서 승리하지 못하기 때문입니다. Руханий согушта ушундай ишен жашоосунда руханий согушта жеңе албай алганда. 우리 이제 지난 시간까지 계속 요한계시록을 배우고 있습니다. Өткөн жумага чейин сиздер менен дагы бүгүн бул жумадагы Аян китебин үйрөнүп жатабыз. 특히 12장 내용은 두 번에 걸쳐서 말씀을 배웠잖아요. Өзгөчө 12 бөлүмдү 2 жума үйрөндүк. 왜냐하면 요한계시록 12장은 많은 사람들이 오해하는 성경이기도 하기 때문입니다. Анткени Аян китебин көп адамдар туура эмес деп түшүнүшөт. 그래서 성경에서 뭐 어떻게 말씀하고 있는지 Ошол себептен бул бөлүм боюнча ыйык жазууда кандайча жазылган, 성경 전체는 그것을 어떻게 설명해 주고 있는지 ыйык жазуу жалпылап ал бөлүмдү кандайча түшүндүрүп жатат. 두 번에 걸쳐서 말씀을 배웠잖아요. Ошону билиш үчүн 2 бөлүккө бөлүп үйрөндүк. 오늘은 이제 그 말씀 가운데서도 영적인 싸움에 대한 말씀을 잠깐 좀 공부하고자 합니다. Анан ошол бөлүмдүн үчүнөн бүгүн ошол руханий согуш жөнүндө да үйрөнөлүк деп жатам. 우리 지난 시간에는 하늘에 있는 영적인 싸움에 대한 말씀을 배웠죠. Өткөн жумада сиздер менен асмандагы рухий согуш жөнүндө үйрөнгөнбүз. 바로 미가엘과 사단과의 영적인 싸움입니다. Бул Михаил менен шайтан менен болгон руханий согуш. 지난 시간에 배웠고요. Бул жөнүндө өткөн жумада үйрөнгөнбүз. 오늘은 이제 사람과 마귀와의 싸움에 대한 말씀을 배우고자 합니다. Ал эми бүгүн болсо
адам менен шайтандын ортосундагы руханий согуш жөнүндө 그걸 үйрөнөбүз. 정확히 아셔야 돼요. Ошону так билип алыш керексиздер. 그래야 신앙생활을 잘할 수 있고 Анткени ошондо анан ишеним жашоосунда жакшы жашай 또 аласыздар. 주님 만났을 때 영광 중에 주님을 만날 수 있는 거예요. Анан теңир менен жолукканда даңктын ичинде жолуга аласыздар. 자, 성경을 잘 보십시오. Ыйык жазууда ар бир сөздү жакшылап караңыздар. 사람에게 세 가지 싸움이 있다고 분명히 말씀을 하십니다. Адамда 3 күрөш бар. 첫 번째 자기 자신과의 싸움이죠. Биринчи өзү менен болгон күрөш. 성경 많은 곳이 어떻게 말씀하고 있습니까? Ыйык жазуунун көп жеринде ал жөнүндө кандай айтылган? 갈라디아서 5장 17절에 보면 Галатиялыктарга 5-бөлүм 17-аятта 육체가 원하는 것과 성령이 원하는 것은 서로 원수라고 말씀을 하세요. күнөөкөр табияттын каалоосу рухтун каалоолоруна каршы дейт. 우리 속 사람은 성령을 따라가기를 원하고 Биздин ички адамыбыз ыйык рухту ээрчип жашагысы келет. 우리 육체는요. Ал эми денебиз 여전히 구원받기 전처럼 살아가기를 원하잖아요. куткарылуу ал эле кездегидей жашоо менен жашагысы келет. 자, 구원을 받았다고 해서 육체까지 다 변화된 것이 아닙니다. Адам куткарылуу алды деп эле денеси дагы толук өзгөрүп калбайт. 영혼이 구원을 받은 것이고요. Жаны куткарылды. 이제 점점 살아가면서 육체가 바뀌지 않습니까? Анан акырын бул табият өзгөрүш керек. 그래서 성경은 생활 이제 구원이라고 우리에게 말씀해 주고 계십니다. Бул жөнүндө болсо бул жашоонун куткаруусу экендиги жөнүндө айтылат. 오늘 마지막에도 암송도 했잖아요. Бүгүн дагы акыркы аят айтылып кетпедиби? 우리는 주님을 닮아가는 삶을 살아야 되고 Биз теңирге окшошкон жашоо менен жашашыбыз керек. 육체와의 싸움이 있다고 분명히 말씀을 하세요. Денебиз менен болгон күрөш бар экендиги жөнүндө айтылат. 또 로마서 8장 7절에 보면 Анан римдиктерге 8-бөлүм 7-аятта 육체의 생각은 하나님과 원수가 된다. күнөөкөр табияттын ойлору бул Кудайдын каалоолоруна каршы чыгып турат. 절대로 하나님 말씀 앞에 순종하지 않는다. Бул дене эч качан Кудайдын сөзүнө тил алгысы келбейт. 라고 분명히 말씀해 주고 있죠. Ошол жөнүндө айтылат. 그래서 베드로 사도는 이렇게 말해 주고 있습니다. Ошол себептен элчи Петр мындай сөздөрдү айткан. 육체를 거스려 싸우는 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. Рухтун каалоолоруна каршы чыккан күнөөкөр табиятты башкарыш керек. 이 영혼을 거스린 육체의 정욕이 있거든요. Бул ошо биздин жаныбызды кыйнаган бул күнөөкөр табияттын каалоолору бар. 이거를 내버려 두지 말라고 말씀을 하세요. Аны өз жайына коюп койбош керек. 꽉 붙잡아라 말씀이잖아. Аны 제어하라. бекем карма башкарыш керек. 싸움이 있다고 분명히 말씀을 하십니다. Ошондой күрөш бар экендиги жөнүндө айтылып атат. 어떤 사람은 이렇게 말하기도 해요. Кээ бир адамдарда мынтип айткандар бар. 이제 구원 받았으니까 Эми куткарылуу алдым 이제 да. 천국에 가니까 Баары бир бейишке барам да. 적당히 살아도 돼. Орточо деле жашай берсем болот. 육체는 어차피 죄투성이야. Эми денем баары бир күнөөкөр да. 내버려 둬도 돼. Ага эчтеке кыла албайм 이렇게 말하는 사람들이 있습니다. деп айткан адамдар бар. 바로 그것이 니골라 당이라는 Бул 거예요. Николайдын окутусу. 이제 구원 받았으니까 마음대로 살아도 된다. Куткарылуу алдың, ошондуктан каалагандай жашай берсең болот деген. 하나님은 니골라 당을 싫어하셔요. Кудай болсо Николайдын окутусун жек көрөм деген. 누가 구원받은 사람이 마음대로 살아라고 말씀하십니까? Каякта куткарылган адам эми каалагандай жашай бер деп айтылып атат. 성경 어디에 그런 말씀이 있습니까? Ыйык жазуунун кайсыл жеринде ошентип жазылды эле. 도리어 육체를 쳐서 굴복시키란 말씀은 있어도 Тескерисинче денеңди зордоп кулга айландыр деген сөз жазылып турат. 육체를 마음대로 내버려 두라. 그런 말씀은 성경에 없어요. Денең өз каалоосу боюнча жашай берсин эми деген бир дагы жерде жазылбайт. 분명히 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керексиздер. 그래서 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라고 분명히 말씀하시는 거예요. Рухтун каалоолоруна каршы чыккан дененин каалоолорун башкарыш керек. 두 번째 싸움이 뭐죠? Экинчи күрөш бул кандай күрөш? 세상 유혹과의 싸움이에요. Бул дүйнөдөн келген азырыктар менен болгон күрөш. 디모데후서 4장에 보면 그게 부끄러운 이름이 기록이 되어 있어요. Экинчи Тимотейге 4-бөлүмдө бир уяттуу ат жазылат. 부끄러운 이름. Уяттуу ат. 바로 데마라는 Бул 사람이죠. Демас. 데마는 바울의 신실한 동력자였습니다. Демас болсо башында Паулдун ишенимдүү кызматташы болгон. 함께 힘있게 복음을 전했어요. Чогуу күчтөрүн бириктирип жакшы кабар таратып жүргөн. 그러나 끝까지 믿음을 지키지 못했죠. Бирок ишенимин аягына чейин сактай алган жок. 성경 어떻게 기록하고 있습니까? Ыйык жазууда ал жөнүндө кандай жазылган? 데마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 Демас бул дүйнөнү сүйүп, мени таштап Тессалоникага кетип калды. 세상을 사랑하여 바울 사도를 버린 사람으로
기록이 되어 있어요. дүйнөнү сүйүп элчи Паулду таштап кеткен адам катары жазылып калды. 처음에 훌륭한 사람이었습니다. Башында аябай мыкты адам болгон. 바울이 신실한 동력자였다니까요. Паулдун ишенимдүү кызматташы болгон. 근데 마지막에는요. Бирок аягы кандай болду? 세상을 사랑하여 дүйнөнү сүйүп 나를 버리고 갔다. мени таштап кетип калды. 참 얼마나 부끄러운 Бул 모습입니까? кандай уяттуу көрүнүш болуп 우리 калды. 천국 가면 대마 만날 수 있을 거예요. Биз бейишке барганда Демас менен жолугабыз да. 아, 저분이 대마구나. Ушул Демас турбайбы деп. 자, 그런데 가만히 생각해 보면 Бирок жакшылап ойлонуп көрсөк, 나는 어떤가 생각해 보셔야 돼요. мен кандаймын деп ойлонуп көрүш 정말 керекпиз. 내가 대마라는 분을 책망할 수 있는 자격이 있을까? Менде ошол Демасты ашкерлөгөнгө укугум барбы? 나는 언제 대마처럼 살아본 적이 있는가? Мен ошол Демастай жашап көрдүм беле 생각해 보셔야 돼요. деп ойлонуп көрүш керек. 어쨌든 세상은 끊임없이 우리를 유혹합니다. Кандай болсо дагы бул дүйнө бизди тынымсыз азгырып турат. 물론 그 배후에 이제 마귀가 있죠. Албетте анын артында шайтан турат. 야고보서 4장 4절에 보면 Жакып 4-бөлүм 4-аятта 야고보서도 이렇게 기록하잖아요. Жакып элчи дагы мындай деп айтат. 세상과 친구된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느냐. Бул дүйнө менен дос болуу Кудайга каршы кастык дейт. 구원받은 사람이 주님과 교회를 사랑해야 되는데 Куткарылган адам Теңирди, жыйынды сүйүш керек. 세상을 사랑하고 세상에 따라가는 그 사람을 보고 이렇게 말하고 있잖아요. Бирок дүйнөнү сүйүп, дүйнөнү ээрчип кетип калган адам жөнүндө мындай деп айтылат. 남편을 떠나 다른 남자를 만난 가늠한 여자가 되는 거다. Өзүнүн күйөөсү бар болсо да күйөөсүн таштап, башка эркекке кетип калган, бузуктук кылган аял сыяктуу 아니 дейт. 세상을 사랑하는 것을 보고 남편을 떠나서 가늠한 여인이라고 말씀을 하셔요. Дүйнөнү сүйүүнү өз күйөөсүн таштап, башка эркек менен кетип калган бузуктук кылууга барабар деп салыштырып атат. 하나님 우리를 너무너무 사랑하시는데 Кудай болсо бизди абдан сүйөт да. 자기 목숨을 주실 만큼 우리를 사랑하시는데 Өз жанын бергичелик бизди сүйөт. 그래 우리가 하나님을 사랑하지 않고 그리고- 세상을 사랑한다면요. Ошондой биз Кудайды сүйбөй, дүйнөнү сүйүп кетсек, 바로 그것이 가늠하는 여인이라고 말씀을 하신 거예요. бул бузуктук кылууга барабар деп атат. 그리고 하나님과 원수가 된다고 말씀을 하셨습니다. Жана мындай кылуу Кудайга каршы кастык дейт. 사도 요한도 말씀하고 있잖아요. Элчи Жакан дагы айткан болчу, 이 세상에 있는 것들을 사랑하지 마라. бул дүйнөнү жана дүйнөнүкүн сүйбөгүлө дейт. 세상을 사랑하는 사람은 하나님을 사랑한 사람이 아니다. Анткени дүйнөнү сүйгөн адам Кудайды сүйбөйт. 왜 이렇게 강하게 경고의 말씀을 하실까요? Эмнечи мындай катуу эскертүү сөздөр айтылып атат? 사람은요, 하나님도 사랑하고 세상도 사랑할 수 없기 때문이에요. Анткени адам бир эле учурда Кудайды дагы дүйнөнү дагы сүйө албайт. 하나님을 사랑하는 사람은 세상을 미워할 것이고요. Кудайды сүйгөн адам бул дүйнөнү жек көрөт. 또 세상을 사랑하는 사람은 하나님을 미워할 겁니다. дүйнөнү сүйгөн адам Кудайды жек көрөт. 그래서 한 사람도 두 주인을 섬길 수 없다고 말씀을 하신 거예요. Ошол себептен адам бир эле учурда эки кожоюнга кул боло албайт. 우리 세상 유혹도 이겨내야 됩니다. Биз дүйнөдөн келген азырыктарда жеңишибиз керек. 그렇죠? туурабы? 그래서 우리 구원받은 사람은 오직 하나님과 예수님과 교회를 사랑해야 돼요. ошондуктан куткарылган адам тек гана Кудайды, Ыйсаны, жыйынды сүйүш керек. 그리고 구원받은 형제와 자매를 사랑해야 됩니다. жана куткарылган бир туугандарды сүйүш керек. 그럴 때 마음에 평강이 찾아와요. Анткени ошондо анан жүрөктө тынчтык болот. 주님과 동행할 수 있는 겁니다. Теңир менен чогуу бир жолдо басып жүрө алабыз. 그렇지 않으면요, эгер андай болбосок, 절대 마음에 평강이 없습니다. анда жүрөктө эч качан тынчтык болбойт. 주님과 동행할 수도 없어요. Теңир менен чогуу бир жолдо басып жүрө албайм. 주님 만나면 얼마나 부끄러울까요? Анткени Теңир менен жолуксам канчалык уялам. 그것도 생각해 봐야 되겠죠. ошол жөнүндө ойлонуп көрүш керек. 자, 오늘은 이제 마귀와의 싸움에 대해서 말씀을 드렸습니다. Бүгүн болсо шайтан менен болгон күрөш жөнүндө үйрөнөбүз дедим. 자, 어떤 마귀와의 싸움이 있을까요? ал күрөш кандай? 사실 우리 모든 사람은 구원받기 전에는 다 마귀에게 속한 사람들이었습니다. негизи биз деле куткаруу алганга чейин шайтанга таандык адамдар болчубуз. 알고 계세요? билесиздерби? 여기 에베소서 2장 2절부터 말씀에 보면 Эфестиктерге 2-бөлүм 2-аяттан баштап карасак, 자, 2절과 3절 말씀 같이 한번 읽어 보실까요? 2-3-аятты чогуу окуйлу. Бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнүн жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар.
이게 그때 너희가 구원받기 전을 말씀하고 있는 거죠. бир кезде деп бул куткарылганга чейинки убакытты айтып атат. 세상 풍속을 따라가고 Дүйнөнүн адаты боюнча, 공중의 권세 잡은 자, 바로 마귀를 따라 살던 사람들이었다. абада бийлик кылып жаткан төрөнү, бул шайтанды ээрчип жашачусуңар деп атат. 이렇게 우리의 원래 신분에 대해서 말씀해 주고 있죠. негизи биз кандай болгондугубуз жөнүндө айтып берип 이 атат. 땅의 모든 사람들의 운명이기도 합니다. бул дүйнөнүн баардык адамдардын тагдыры ушундай. 또 3절에 보면 Анан 3-чү аятта болсо, 한번 읽어보실래요? мен окуп берейин. Бир кезде мындай адамдардын арасында биз да дененин каалоолорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, денебиздин күнөөлүү каалоолору боюнча жашачубуз. Башкалар сыяктуу эле табиятыбыз боюнча Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. 지금 바울 사도는 우리에게 지금 엄청난 말씀을 하고 계시는 거예요. Азыр элчи Павыл бизге ушундай укмуштай сөздөрдү айтып берип атат. 이 에베소서가 얼마나 중요한 성경인지 여러분 잘 아시죠? Бул Эфестиктерге жазылган кат канчалык маанилүү ыйык жазуу экенин билесиздер да. 우리가 구원받기 전에 어떤 운명이 있었는지, Куткарылуу алганга чейин биздин тагдырыбыз кандай болгон? 그리고 우리가 구원을 받은 것이 얼마나 큰 행복인지, жана биз куткарылуу алып калганыбыз канчалык чоң бакыт экенин, 그리고 우리가 무엇과 싸워야 되는지, жана биз эмне менен күрөшүш керек экендигибиз жөнүндө 그것을 말씀한 성경이 바로 에베소서 성경이거든요. ушул Эфестиктерге жазылган катта жазылып турат. 무엇보다 교회가 얼마나 소중한지를 알려주는 성경이 에베소서 성경입니다. Баарынан дагы жыйын канчалык кымбат баалуу экендиги жөнүндө Эфестиктерге жазылган катта түшүндүрүлөт. 다시 3절 말씀 한번 띄워보실래요? 3-чү аятты кайра экрандан карасак, 전엔 우리도 다 그 가운데 속한 사람들이었다. бир кезде мындай адамдардын арасында биз да бар болчубуз. 그래서 본질상 진노의 자녀였다. Биз да дененин каалоорун аткарып, оюбузга келгенди кылып, Кудайдын каарына кала турган адамдардан болчубуз. 하나님과 원수였고 Кудайдын душманы болчубуз. 지옥 갈 운명의 사람이었단 말씀이잖아요. Тозокко бара жаткан адамдардан болчубуз. 네, 그런 우리가 이제 구원을 받았습니다. Ошондой биз куткарылып калдык. 그게 이제 4절, 5절 말씀이잖아요. Бул жөнүндө 4-5 аятта жазылып турат. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аяттарды чогуу окуйлу. Бирок Райымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Райымдын негизинде куткарылдыңар. 우리의 받은 구원을 잘 설명해 주고 계시죠. Биз алган куткарылуу жөнүндө жакшы түшүндүрүп берип атат. 긍휼의 풍성한 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 Райымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен 죄로 죽었던 우리를 그리스도와 함께 살리셨다. кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. 내가 은혜로 구원을 얻은 것이라. Райымдын негизинде куткарылдыңар. 우리가 어떻게 구원을 받았는지를 설명해 주고 계시죠. Биз кандайча куткаруу алгандыгыбыз жөнүндө түшүндүрүп берип атат. 우리를 정말 불쌍히 생각하십니다. Бизди абдан аяйт. 하나님 우리를 얼마나 불쌍히 생각하는 줄 아세요? Кудай бизди канчалык аяйт билесиздерби? 그래서 우리에게 큰 사랑을 베풀어 주신 거예요. Ошол себептен бизге өзүнүн улуу сүйүүсүн көрсөттү. 아무 조건 없이 Эч шарт койбостон 우리 모든 사람을 구원해 주셨잖아요. баардык адамдарды куткарып койду. 그것이 성경이잖아요. Ушул ыйык жазуу. 그래서 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. Ыйык жазууда айтылып атат. Райымдын негизинде куткарылдыңар деп. 근데 이 말씀에 보면 жана бул аятты карасак, 그리스도와 함께 살리셨고 Машаяк менен бирге тирилтти дейт. 또 6절에 보면 Анан 6-чы аятты карасак, 함께 일으켜서 함께 하늘에 앉히시니 бизди Машаяк менен бирге тирилтип, Машаяк Иса аркылуу асманга отургузду. 여기 함께라고 말씀하고 있죠. Бул жакта ошо бирге деген сөз айтылып атат. 그러니까 하나님 예수님에게 어떤 일을 행하셨습니까? Кудай болсо Исага кандай иш аткарды? 십자가 돌아가셔서 3일 만에 부활시키셨죠. Ал айкаш чыгашта өлүп 3 күндөн кийин аны кайра тирилтти. 그리고 하늘로 데리고 승천하셨죠. Анан асманга көтөрүп кеттиби? 지금 어디 계십니까? Азыр ал каякта? 하나님 보좌편에 앉아 계시지 않습니까? Кудайдын оң жагында отурат. 우리를 구원하시고 Бизди куткарып, 우리의 죽을 몸도 부활시키시고 биздин өлө турган денебизди дагы өзгөртөт. 그리고 영원한 영광에 우리를 참여시키지 않습니까? жана түбөлүктүү даңкка бизди ортоктош кылып койду. 우리 이 말씀을 보면 우리를 구원하신 목적이 뭔지를 분명히 알게 돼요. Ушул аяттар аркылуу бизди кандай максатта куткарылгандыгын түшүнө алабыз. 그렇죠? Туурабы? 모든 영광에
참여시키기 위해서 우리를 구원해 주신 겁니다. бардык даңкка ортоктош кылыш үчүн бизди куткарып алды. 그러니까 지옥 가니까 불쌍해서 구원하신 것이 아니고 Тозокко бараткандыктан эле аяп куткарып койгон жок. 자녀로 삼아 주시고 Өзүнүн балдары кылып алды. 하나님이 가지신 모든 영광을 우리와 함께 누리기를 원하시는 Жана 거예요. Кудайда болгон бардык даңкты биз менен бирге бөлүшкүсү келет. 우리 잠시 후에 그것을 경험하게 될 겁니다. Бир аз убакыттан кийин биз ал нерсени да көрөбүз. 그걸 알아야 돼요. Ошону билиш керек. 우리 신분이 뭔지를 분명히 알아야 됩니다. Биздин ордубуз кандай экенин билишибиз керек. 우리 그냥 백성으로 구원하신 것이 아니라 Бизди жөн гана эл кылайын деп эле, өзүнүн бир эли кылайын деп эле куткарып алган жок. 하나님의 자녀, Кудай өзүнүн балдары. 바로 우리가 왕자의 신분이 되었다고 생각하시면 돼요. Бизди ошо ханзаданын ордуна отургузуп койду деп ойлосоңуздар болот. 그러니까 우리가 어떤 삶을 살아야 될까요? Ошондой болсо биз кандай жашоо менен жашаш керекпиз? 마귀는 끊임없이 우리를 공격할 텐데요. Шайтан бизге тынымсыз чабуул жасай берет да. 그런 마귀와의 싸움을 싸워야 되는 겁니다. Ошондой шайтан менен күрөшүш керек. 그 말씀을 6절에서 말씀하고 있잖아요. Бул жөнүндө 6 бөлүмдө жазылып атат. 우리 이제 마귀와의 전쟁을 준비해야 된다. Биз шайтан менен болгон күрөшкө даярданышыбыз керек. 그래서 하나님이 주시는 전신갑주를 입어야 된다. Ошондуктан Кудай даярдап койгон курал-жарактарды кийишибиз керек 이렇게 말씀해 주고 계시죠? деп айтылат. 뭐 전신갑주는 예전에 많이 배웠으니까 잘 아실 거예요. Курал-жарактар жөнүндө көп эле жолу үйрөнгөнбүз, билсеңиздер керек. 그리고 12절에 보면 12 аятты карасак, 자, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астында жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. 우리의 전쟁은 Биз эмнеге каршы күрөшөбүз? 우리의 싸움은 Биз кандайча күрөшөбүз? 사람과의 싸움이 아니다. Адамдарга каршы эмес. 눈에 보이진 않지만 Көзгө көрүнбөсө дагы, 바로 영적인 마귀와의 전쟁이라고 분명히 말씀해 주고 계시죠. көзгө көрүнбөгөн шайтан менен болгон рухий согуш экендиги жөнүндө айтылып атат. 마귀는 눈에 보이지 않습니다. Шайтан көзгө көрүнбөйт да. 아니 보이면야 싸우기 편하죠. Албетте көзгө көрүнсөгө аны менен күрөш жеңил болмок. 근데 눈에 안 보이니까 문제라는 Ал 겁니다. көзгө көрүнбөгөндүктөн маселе жаралат. 그래서 마귀는 아주 놀라운 많은 계획을 가지고 있습니다. Шайтандын да окумуштуу пландары бар да. 사람을 넘어뜨리기 위해서 많은 계획을 마귀는 가지고 있어요. Адамдарды кулатайын деген шайтандын көптөгөн пландары бар. 마귀가 머리 나쁜 존재가 아닙니다. Шайтан деген акылсыз эмес. 머리가 얼마나 좋은 존재인 줄 아세요? Канчалык акылдуу билесиздерби? 사람을 괴롭히기 위해서 많은 것을 계획하고 있어요. Адамдарды кыйнаш үчүн аябай көп план түзүп койгон. 사람이 구원받지 못하게 방해하죠. Адам куткарылып калбасын деп тоскоолдук кылат. 또 구원받은 사람에게는요. Ал эми куткарылган 이제 адамдарга 신앙생활을 못하게 방해하잖아요. ишеним жашоосуна жашабай калсын деп тоскоолдук кылат. 마귀가 하는 일이 뭘까요? Шайтандын иши эмне? 딱 두 가지만 해요. Эки эле ишти аткарат. 사람이 구원받지 못하게 방해하고 Адам куткарылбасын деп тоскоолдук кылат. 또 구원받은 사람에게는 Ал эми куткарылган адамга 신앙생활을 못하게 방해하잖아요. ишеним жашоосуна жашабасын деп тоскоолдук кылат. 그게 마귀가 하는 일입니다. Бул шайтандын иши. 우리 그런 마귀와의 영적인 싸움이 있다고 말씀하고 있잖아요. Бизде ошондой шайтан менен болгон рухий согуш бар экени жөнүндө айтылып атат. 뭐 교회 안이라고 마귀가 그냥 내버려 둘까요? Же жыйындын ичинде болсок эле шайтан бизге тийишпей туруп калабы? 둘이 더 활발하게 우리를 방해할 거예요. Тескерисинче аябай бүт күчүн жумшап бизге 뭐 тоскоолдук кылат. 구원받지 못한 사람이야 어차피 지옥 가니까 그냥 내버려 둬도 돼요. Куткарылбаган адамдарды болсо, алар баары бир тозокко барат, ошондуктан аларга көп деле тийишпейт. 하지만 우리는요. Бирок бизге 구원받은 사람들은 마귀와의 원수잖아요. куткарылган адамдар бул шайтандын душманы болуп атпайбы? 그러니까 우리가 정상적인 신앙생활을 못하게 얼마나 많이 방해하는지 모릅니다. Ошол себептен биз нормалдуу ишеним жашоосу менен жашай албашыбыз үчүн аябай көп тоскоолдук кылат. 우리 그것이 무엇인지 배우셔야 돼요. Ал эмнелер экенин биз үйрөнүп алышыбыз керек. 그래야 마귀와의 싸움에서 승리할 수 있는 겁니다. Ошондо анан шайтан менен болгон күрөштө жеңе алабыз. 자, 먼저 여기 보시면 예수님은 마귀가 예수님을 시험한 적 여러분 아시죠? 시험했습니다. 네, шайтан ыйсаны сынаган билесиздер да. 마귀는 예수님도 시험했잖아요. Шайтан ыйсаны дагы сынаган. 당연히 우리도 시험하겠죠? Анда бизди да сынайт деген сөз да. 또 마귀는 베드로 사도 속에 들어갔습니다. Анан шайтан элчи Петрдин да ичине кирген. 그 예수님이 하시는 일을 하지 못하게
방해했다니까요. аны ыйса аткарыш керек болгон ишти аткарбасын деп тоскоолдук кылган. 어떻게 방해한 줄 아세요? Кантип тоскоолдук кылган билесиздерби? 성경 마태복음 16장에 보면 ыйык жазуу Матай 16-бөлүмдө карасак, 자, 이게 재미난 이야기가 있어요. бул жакта абдан кызыктуу бир окуя бар. 16장 21절부터 23절까지 말씀인데 16-бөлүм 21-аяттан 23-аятка чейин. 먼저 21절 말씀 같이 한번 읽어 보실까요? Биринчи 21-аятты чогуу окуйлу. Ошол мезгилден тартып Ыйса өзүнүн Иерусалимге баруусу, аксакалдар, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулардын колунан көп азап чегүүсү, өлтүрүлүүсү, үчүнчү күнү тирилүүсү керектигин шакирттерине айта баштады. 예수님께서 내가 예루살렘에 올라갈 것이고 내가 죽게 될 것이고 내가 3년 만에 부활하게 될 것이다를 말씀하셨죠. Ыйса болсо мен Иерусалимге барам, ал жерден өлтүрүлүп, бирок кайра 3 күнөн кийин тирилем деп айта баштаган болчу. 근데 저들은 이 말씀을 이해하지 못했던 거예요. Бирок шакирттери бул айткан сөздү түшүнүшкөн эмес. 왜 우리 주님이 예루살렘에 올라가서 죽임을 당해야 되지? Эмнеге теңир Иерусалимге барып өлтүрүлүш керек? 그렇게 하지 마십시오. Андай болбой эле койсун 베드로가 말렸죠? деп Петр ага тоскоолдук кылган. 자, 22절 같이 한번 읽어볼까요? 22-аятты чогуу окуйлу. Петр аны четке алып чыгып, өзүңдү ая теңир, бул сенин башыңа түшпөсүн деп каршы боло баштады. 예수님이 그렇게 하지 마십시오. ыйса андай болбосун деп атат. 예루살렘에 올라가지 마십시오. Иерусалимге барбай эле коюңуз. 왜 죽임을 당해야 됩니까? Аяка барып эмнеге үчүн өлүш керексиз 말렸잖아요. деп каршы чыгып атат. 예수님이 베드로에게 뭐라 말씀하셨죠? Ошондо ыйса Петрге эмне деп айтты эле? 사단아, 물러가라. Кет жанымдан шайтан деп. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. Сен мага тузак коюп жатасың. 마귀가 베드로 사도 속에 쏙 들어간 거죠. Шайтан элчи Петрдин ичине кирип алды да. 그래서 인간적인 생각을 집어넣은 거예요. Ошондой адамдык ойду салып койду. 베드로 이 말은 나쁜 말이 아닙니다. Петрдин айткан бул сөздөр бул жаман сөздөр эмес да. 예수님이 예루살렘에 가서 고난받고 죽는다고 하니까 Аны 베드로 ыйса 말린 거예요. Иерусалимге барып азап чегип өлүшүң керек дегенден Петр каршы болуп атат. 예수님 그렇게 하지 마십시오. ыйса андай болбосун деп. 베드로 정말 좋은 마음으로 예수님을 말린 거잖아요. Петр аябай жакшы ой менен ыйсага каршы болуп атат да. 예수님을 사랑하는 마음으로 ыйсаны сүйгөндүктөн, 또 섬기는 마음으로 ага кызмат кылгандыктан, 주여 그렇게 하지 마십시오. теңир бул сенин башыңа түшпөсүн. 근데 그것이 어떤 결과를 가져옵니까? Бирок эгер андай кыла турган болсо кандай жыйынтык болуп калмак? 예수님이 십자가에 안 죽으신다면 эгерде ыйса айкаш чыгышта өлбөсө, 우리가 어떻게 구원을 받습니까? анда биз кантип куткарылмакпыз? 이 땅에 오신 이유가 십자가 죽기 위해 세상에 오셨는데 Бул дүйнөгө келген максаты айкаш чыгышта өлүш үчүн келген да. 십자가 죽지 않으신다면 어떻게 우리가 구원을 받을 수 있겠어요? эгерде айкаш чыгышта өлбөсө анда биз кантип куткарылмакпыз? 마귀는 그걸 알고 있는 거예요. Шайтан ошону билет да. 그래서 베드로 사도의 마음속에 인간적인 생각을 집어넣어서 하나님 일을 방해하게 하는 겁니다. Ушундайча элчи Петрдин жүрөгүнө адамдык ойду салып, Кудайдын ичине тоскоолдук жаратты. 그러니까 인간적인 생각이죠. Бул адамдык ой. 하나님의 뜻을 이루는 것이 아니라 인간적인 생각을 가지고 하나님 일을 방해한다는 겁니다. Бул Кудайдын иш аткарылсын деп эмес, адамдык ой менен Кудайдын ишине тоскоолдук кылып атат. 그래서 분명히 말씀하셨습니다. ыйса бул жөнүндө так эле айтты. 사단아 내 뒤로 물러나라. Кет жанымдан шайтан деп. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. Сен мага тузак коюп жатасың. 네가 하나님 일을 생각지 아니하고 도리어 사람 일을 생각하는도다. Анткени сен ойлоруң Кудайдын эмес, адамдын ойлору. 이제 우리도 이럴 수 있거든요. Биз да ушундай болуп калышыбыз мүмкүн. 인간적인 생각으로, адамдык ой менен, 인간적인 친분으로, 친한 인간과의 그런 관계를 통해서 адамдык жакын мамиле аркылуу 하나님 일을 방해하기도 합니다. Кудайдын ишине тоскоолдук кылып калышыбыз 특히 мүмкүн. 이제 가족이 그런 경우들이 많이 있어요. өзгөчө үй бүлө аркылуу ошондой көп болот. 어떤 주님에 살고 싶은데 가족이 말리잖아요. Мисалы үчүн бирөө теңир үчүн жашайм деп атса, үй бүлөсүн тоскоолдук кылгандар бар. 꼭 그렇게 해야 돼? Сөз ошентип барып иштеш керекпи? 그렇게 하지 마. Андай кылбай эле койчу 가족이 말리는 경우들이 있습니다. деп туугандары тоскоолдук кылган учурлар бар. 바로 인간적인 생각으로 하나님 일을 막는 거예요. Бул адамдык ой менен Кудайдын ишине тоскоолдук жаратат. 이거 분명히 알아야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 마귀는 이렇게 활동하고 있는 거예요. Шайтан ушундайча иштейт. 마귀가 가룟 유다
마음속에 예수님 팔 마음을 집어넣었잖아요. Шайтан Жүйд Искариоттун жүрөгүнө ыйсага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон. 요한복음 13장 2절입니다. Жакан 13-бөлүм 2-аятта. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Кечки тамак убагы болчу. Шайтан буга чейин эле Шимон уулу Жүйд Искариоттун жүрөгүнө ыйсага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон. 예수님 12제자 중 한 사람인 가룟 유다. ыйсанын 12 шакирдин ичинен Жүйд Искариот. 예수님을 은 30에 팔아버렸잖아요. ыйсаны 30 күмүш тыйынга сатып жиберди. 그런 마음을 누가 집어넣었다고요? Мындай каалоону жүрөгүнө ким салыптыр? 마귀가요. Шайтан. 야, 예수님 팔아버려. ыйсаны сатып эле салбайсыңбы? 어차피 너 예수님 보니까 왕이 되기는 걸렸어. ыйсаны карабайсыңбы? падыша болбойт. 네가 3년 반 동안 따라다녔지만 저 사람 왕이 될 사람이 아니야. Сен 3,5 жыл артан ээрчип жүрбөдүңбү? баары бир падыша болбойт. 어떡할래? эмне кыласың анда? 팔아버려. сатып сал андан көрө. 그래서 노예 한 사람 가격인 은 30에 예수님을 팔아버렸잖아요. ошентип бир кулдун баасы болгон 30 күмүш тыйынга ыйсаны сатып жиберди. 마귀 이렇게 사람 속에 들어가 사람을 움직이게 합니다. Шайтан ушундайча адамдардын ичине кирип, адамдарды ушундайча иш кылдырат. 또 사도행전 5장에 보면 이게 이제 아나니아 사피라에 대한 이야기가 기록이 되어 있죠. Элчердин иштери 5-бөлүм 3-аятта Анания жана Сафира жөнүндө жазылат. 이 두 사람은 구원받은 사람입니다. Бул эки адам куткарылуу алган адамдар. 초대교회 성도들이에요. Баштапкы жыйында ыйык бир туугандар. 근데 초대교회 예루살렘이 어떻게 살았습니까? Бирок баштапкы жыйын учурунда Иерусалимде кандай жашачу эле? 자, 이 말씀 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Бул аятты чогуу окуйлуу. Ошондо Петр ага, Анания, эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун берип, ыйык рухту алдап, саткан мүлкүңдүн акчасын жашырып алып калдың? 자, 이게 보시면 Бул жакта карасаңыздар, 이제 아나니아에 대해 말씀을 하시면서요. Ананияга кайрылып мындай деп жатат. 네가 사단이 네 마음에 가득하여 네가 성령을 속였다라고 말씀을 하시죠. Эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун берип, ыйык рухту алдап дейт. 화면 바꿔 주시죠. Экрандан алмаштырып коесуз. 자, 어떤 내용인지 잘 아실 겁니다. Бул кайсыл окуя экенин жакшы билсеңиздер керек. 일단 초대교회 예루살렘은 잠시 후에 큰 멸망이 예고되어 있잖아요. Анткени баштапкы жыйын учурунда Иерусалим шаарына чоң кыйроо келмек. 예수님 말씀하셨습니다. ыйса ал жөнүндө алдын ала айткан болчу. 다 도망가야 돼요. Баарыңар качыш керексиңер 안 деген. 그러면 다 죽거든요. Болбосо баарыңар өлүп каласыңар. 예수님께서 미리 말씀을 하셨습니다. ыйса ал жөнүндө алдын ала айтып берген. 큰 혼란에 닥치게 될 것이고 그때 무조건 도망가야 살 수 있다. Ушундай чоң кыйроо болот. Ошондуктан эртерээк качып кеткиле, ошондо аман каласыңар деп. 그래서 또 어떻게 했습니까? Ошондуктан алар эмне кылды эле? 집이 있든지 땅이 있으면 땅을 팔아라. үйүңөр болсо же жериңер болсо аны саткыла деген. 집을 팔아라. үйүңөрдү саткыла. 가져와라. ошо анын баары ортого алып 그럼 келгиле. 서로 나누었었잖아요. 그죠? ошону бири менен бөлүшүп 왜 колдонушкан. 그렇게 했을까요? эмне үчүн андай кылышты эле? 이때만 이렇게 한 겁니다. ошол кезде эле ошондой кылышкан. 항상 이렇게 하란 말씀이 아니고 дайыма ушундай кылга деген эмес. 이때만. ошол эле учурда. 왜 큰 혼란이 닥치거든요. анткени жакында чоң кыйроо болгон жатат. 빨리 도망을 가야 되는데 тезирээк башка жерге качып кетиш керек болуп атат. 땅이 많고 돈이 많으면요. кимдин жери көп, акчасы көп болсо 도망을 못 가잖아요. ал үчүн кача албай калат да. 소돔성의 그 롯의 아내처럼 Содом шаарында Лоттун аялы сыяктуу. 그냥 뒤돌아보다가 소금 기둥 돼버렸잖아요. артын карайм деп туз мамыча айланып калды. 그러니까 미련 없이 도망을 가야 되는데 ал артында эч нерсесин калтырбай качыш керек болчу. 땅이 있고 돈이 많이 있으면요. бирок жери, акчасы көп болгондуктан 그게 마음이 빼앗겨서 도망 못 갈 건 아니에요. жүрөгү ошол жакта болгондуктан кача албай калат да. 그래서 이제 팔아서 가져오라고 말씀을 하신 거예요. ошол себептен ошол учурда мүлкүңөрдү сатып алып келгиле деген 우리 болчу. 그것은 강제로 한 것이 아닙니다. албетте муну кыйнап кылган эмес. 스스로 자원해서 해야 될 일들이에요. бул өз каалоосу менен кылыш керек болгон. 근데 이제 아나니아 사피라 부부가 서로 계획을 세웠죠. бирок Анания, Сафира жубайлар мындай макулдашып алышат. 땅을 봐서 큰 돈을 받았는데 жерди сатып чоң акча алдык. 이거 다 바치지 말고 조금만 바치자. акчанын баарын бербейле, кичине эле берели. 돈 얼마를 감춰두고 얼마를 가지고 온 거예요. бир бөлүгүн катып коюп, анан бир бөлүгүн эле алып келишет. 베드로 사도가 물어봤죠. элчи Петр сурайт, 땅 판 것이 이거밖에 없느냐. жер саткандан ушунча эле чыктыбы деп. 이게 전부인데요. анан ушунча эле деп коюшат. 그때 이 말씀을 하신 거예요. анан ошондо ага мындай сөз айтылат. 왜 네 마음에 사단이 가득하여
성령을 속였느냐? эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун берип ыйык рухту алдап атасың деп. 그 성령의 생각이 아니었잖아요. Анткени анын айткан ою бул ыйык рухтун ою болгон эмес. 사단 마귀가 주는 마음이었잖아요. Шайтан берген жүрөк болду. 그 마음이 넘어가 버린 거예요. Анан ошол ойго жүрөгүн берип жиберди. 그게 어떻게 됐습니까? Жыйынтыгы кандай 그날 болду? 아나니아가 죽었죠. Ошол күнү Анания өлдү. 바로 장사 치렀습니다. Аны көргө коюп келишти. 또 부인 삽비라가 또 왔어요. Анын артынан Сапфир аялы келди. 베드로가 또 물어봤죠. Андан Петр сурайт: 이 남편이 가져온 돈이 전부냐? "Сен күйөөң ушунча акча алып келген, ушунча эле болду?" 예, 전부인데요. дегенде ооба ушунча эле деп жооп берет. 삽비라 어떻게 됐습니까? Сапфирага эмне болду? 바로 또 죽었잖아요. Ал да ошол замат өлдү. 자, 왜 그런 일을 성경에 기록을 했을까요? Эмне үчүн мындай окуяны ыйык жазууга жазып койгон? 그 뒤에 성경 구절을 봐야 돼요. Андан кийинки аяттарды карасак, 그 일을 통해서 ошол иш аркылуу 모든 교회가 하나님을 두려워하게 된 거예요. бүт жыйын Кудайдан коркуп калды дейт. 그리고 그런 생각을 갖지 못하게 만들었잖아요. Башкалар дагы булардай ойлобогудай кылып койду. 물론 두 사람의 죄가 크기 때문에 죽은 것이 아닙니다. Албетте бул эки адам күнөөсү аябай чоң болгондуктан өлгөн жок. 하나님이 경고해 주신 거예요. Кудай башкаларга эскертүү катары көрсөттү. 너희 중에 그런 사람이 있으면 안 된다. Башкаңардын араңарда мындай адам болбош керек деп. 그러다 도망갈 때 도망 못 가면 어떡하려고 그러냐. Анткени качаарда ал үчүн кача албай калсаңар эмне болот? 그 교훈으로 보여주신 거죠. Башкаларга сабак катары көрсөттү. 그때 베드로 사도가 말했습니다. Ошондо элчи Петр айткан: 아나니아 네 속에 사단이 가득했다. "Анания, эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун бердиң?" 이렇게 마귀는요. 구원받은 사람 속에도 역사합니다. Ушундайча шайтан куткарылган адамдын ичинде да иштейт. 이것도 분명히 알아야 돼요. Ушуну дагы так билиш керек. 또 초대교회 이제 그 믿음 때문에 이제 남자들이 많이 죽었잖아요. Баштапкы жыйын учурунда ишеними үчүн көп эркектер өлтүрүлгөн болчу. 그래서 이제 과부들이 많이 생겼습니다. Ошол себептен жесир аялдар аябай көп болуп калган. 그때 이제 젊은 자매님들이요. Ошол кезде жаш аялдар 믿음을 지키며 살아야 되는데 ишенимин сактап жашаш керек болчу. 믿음을 지키지 못하고 Бирок ишенимин сактабай 그냥 이 남자 저 남자를 만나서 결혼하게 된 거예요. башка эркектерге күйөөгө тийип кетишкен. 그리고 교회는 아예 나오지도 못하죠. Жыйынга келбей калышкан. 그걸 보고 사도 바울이 무엇이라 말씀한 줄 아십니까? Ал жөнүндө элчи Павыл эмне деп айткан билесиздерби? 디모데전서 5장 14절 15절에 보면 1 Тимотейге 5-бөлүм 14-15 аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлуу. Ошондуктан мен жаш жесирлердин күйөөгө тийип бала төрөп, үй иштерин кылуусун жана душмандын жамандоосуна себепкер болбосун каалаймын. Анткени алардын ичинен кээ бирлери азгырылып, шайтандын жолуна түшүп кетишти. 이미 사단에게 돌아간 자들도 있도다. Шайтандын жолуна түшүп кетишти дейт. 왜 15절 이런 말씀을 하실까요? Эмне үчүн 15 аятта мындай деп жазылып турат? 믿음을 지키지 못하고 ишенимин сактай албай, 육신적인 정욕 때문에 믿음을 버린 사람들이 있었다 그 말이잖아요. күнөөкөр табиятын каалоосун аткарып, алар азгырылып четтеп кетишти. 그래서 사단에게 돌아간 자들도 있도다. Шайтандын жолуна түшүп кетишти дейт. 그래서 가끔 그런 일이 생깁니다. Жыйына кээде ушундай иштер да болуп турат. 정말 구원받고 너무너무 좋아들 하시죠. Куткарылганда баары сүйүнөт. 믿음을 지키며 살기를 원하십니다. ишенимин сактап жашагалары келишет. 그런데 어떤 이제 유혹이 오게 되면 Бирок кандайдыр бир азгырык келгенде, 유혹을 이기지 못하고 교회를 떠나는 사람들이 있죠. ошол азгырыкты жеңе албай жыйынан кетип калгандар бар. 어떤 삶을 살게 될까요? Ал кетип калгандан кийин кандай жашоо менен жашайт? 비참한 삶을 살게 되는 거죠. Аянычтуу жашоо менен жашайт да. 그러니까 하나님과 상관없는 삶을 살게 되잖아요. Кудайга такыр тиешеси жок жашоо менен жашап 그래서 калат. 바울은 사단에게 돌아간 자들도 있도다. Шайтандын жолуна түшүп кетишти деп айтылып атат бул 이런 жерде. 말씀을 통해서 우리에게 교훈을 주시는 겁니다. Ушундай сөздөр аркылуу бизге сабак берип атат. 마귀는 항상 우리를 이렇게 살피고 있어요. Шайтан дайыма бизди карап тегеренип жүрөт. 우리를 넘어뜨리려고 마귀는 살펴보고 있잖아요. Ошо кантип кылатсам деп дайыма тегеренип жүрөт. 자, 구원받은 사람이 Куткарылган адам 하나님께 쓰임 받지 못하고 Кудайдын керегине жарабай, 마귀에게 쓰임을 받는다면 얼마나 비참한 일입니까? шайтандын керегине жараган адам болуп калса кандай аянычтуу. 절대 그러면 안 되겠죠. Андай болуп калбашыбыз керек да. 자, 마귀는 주로 어떤 사람들을 사용할까요? Шайтан көбүнчө кандай адамдарды 자, колдонот? 이것도 알아야 됩니다. Муну да билип алыш керек. 마귀는 교만한 사람들을 사용해요. Шайтан текебер адамдарды колдонот.
왜냐면 우리 지난주에 배웠잖아요. өткен жумада үйрөнбөдүкпү? 왜 천사가 마귀가 됐습니까? Эмне үчүн периште шайтан болуп калды эле? 스스로 교만해졌잖아요. Текеберденип кеткендиктен, 자신을 높였지 않습니까? өзүн көтөргөндүктөн, 하나님을 도전했죠. Кудайга каршы чыкты. 결국 쫓겨나서 마귀가 돼버렸습니다. Жыйынтыгында куулуп чыгып шайтан болуп калды. 그래서 마귀는 지금도 사람들을 그렇게 유혹을 하는 거예요. Анан азыр дагы шайтан адамдарды ошентип азгырат. 여러분 창세기 3장에 보면 아담과 하와를 유혹할 때 마귀가 어떻게 유혹한 줄 아세요? Мисал үчүн башталыш 3-бөлүмдө Адам ата менен обо энени азгырганда шайтан кантип азгырды эле? 야 선악과 너무너무 맛있어 따먹어 이렇게 말한 게 아니에요. Бул жемиш аябай даамдуу, жеп көрчү деп айткан эмес да. 그렇게 말했으면 하와가 선악과 안 따먹었죠. Мынтип айтса, обо жебейт болчу да. 맛있는 게 얼마나 많이 있는데 Андан башка эле даамдуу жемиштер бар демек 그거 да. 안 먹어도 먹을 거 많이 있는데 왜 먹어? 안 먹었을 거예요. Андан эмнеге жемегиле башка деле жемиштер бар демек. 근데 마귀가 어떻게 유혹한 줄 아세요? Бирок шайтан кантип азгырды? 하와야 Обо, 이것을 따먹는 순간 сен бул жемиштен жээр менен 너는 하나님처럼 될 수 있어. сен Кудайдай болуп каласың. 네가 하나님처럼 될 거야. Сен Кудайдай болуп каласың. 그래서 하나님이 못 따먹게 하신 거야. Ошол себептен Кудай жебе деген 이렇게 유혹했잖아요. деп азгырды. 그러니까 하와로 하여금 하나님처럼 될 수 있다고 유혹한 거예요. Обону сен Кудайдай болуп кала аласың деп азгырды. 왜 마귀 스스로와 하나님처럼 되려고 하다가 쫓겨난 게 마귀잖아요. Анткени шайтан өзү Кудайдай болом деп атып колуп түшкөн да. 사람의 그 마음을 집어넣는 Анан 거예요. адамдарга дагы ошондой каалоону салат. 자기 위치를 떠나게 만들어 버렸잖아요. Өзүнө берилген ордунан чыгарып салат. 그게 마귀가 하는 일이에요. Бул шайтандын кылган иши. 창세기 11장 바벨탑을 쌓을 때도 마찬가지예요. Мисалы үчүн башталыш 11-бөлүм Бабыл мунарасын курган учурда дагы. 무엇이라 하면서 바벨탑을 쌓았습니까? Бабыл мунарасын эмне деп курушту эле? 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 쌓자. Асман тиреген мунара куралы. 그리고 우리 이름을 내자. Атыбызды чыгаралы. 이게 어떤 내용입니까? Бунун сөздөрдүн ичинде эмне камтылат? 하나님을 도전했잖아요. Кудайга каршы чыгышты да. 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 쌓자. Мунараны асман тирегендей кылып куралык дейт. 결국 하나님으로부터 심판을 받게 되었죠. Жыйынтыгында Кудай тараптан алар соттолушту. 그리고 이스라엘 백성이 멸망할 때 항상 무슨 일이 있었습니까? Андан кийин да дайыма ушундай кыйроого учураган учурларда эмне болду эле? 이스라엘 백성들이 하나님을 버리고 우상을 섬겼잖아요. Исраил эли Кудайды таштап буркандарга табынып кетишчү. 꼭 여호와만 하나님이냐? Теңир эле Кудай экен. 이 우상도 하나님이다. Бул буркан деле Кудай 결국 심판을 받았죠. деп соттолушкан. 지금도 마찬가지지 않습니까? Азыр деле ошондой. 꼭 성경만이 하나님 말씀이냐? Ыйык жазуу эле Кудайдын сөзү экен. 꼭 기독교만 진짜 신앙이냐? Сөзсүз эле машаякчы болуу бул чындык ишеним бекен 마귀는 끊임없이 많은 종교를 만들어놨죠. деп шайтан толтура диндерди чыгарып койгон. 그래서 하나님이 아닌 그 종교를 따라가게 만들잖아요. Ошондуктан Кудайды эмес, ошол диндердин артынан ээрчигиле дейт. 그 배후에 누가 있습니까? Бул иштин артында ким турат? 예, 사단이 있어요. Шайтан. 마지막 때의 징조가 무엇입니까? Дүйнөнүн акырын белгилери кандай? 많은 그리스도가 나온다고 되어 있잖아요. Жалган машаяктар чыгаар жөнүндө айтылат. 내가 하나님이다, 내가 하나님이다. Мен Кудаймын дегендер. 얼마나 많이 생기고 있습니까? Канчалык көбөйүп атат мындай адамдар. 또 요한계시록에 보면요. Аянын китебинде 마지막 적그리스도가 무슨 일을 합니까? аягында антикрист кандай иш аткарат? 성전이 완성된 다음에 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라고 하느니라. Ибадаткана курулуп бүткөндөн кийин ибадатканага отуруп мен Кудаймын деп баштайт. 예, 자기를 보여 하나님이라고 하는 거예요. Өзүн Кудай кылат. 어떤 막 교만한 마음이죠. Бул баары эмнени билдирет? Текебер жүрөктү. 마귀는 지금도 그런 마음을 사람 속에 집어넣고 있어요. Шайтан болсо адамдар жүрөгүнө азыр дагы ошондой ойду салат. 우리는 절대로 교만하면 안 됩니다. Биз текебер болбошубуз керек. 자, 교만이 뭔지 아세요? Анткени текебердик бул эмне билесиздерби? 원래 위치보다 자기를 높이는 것이 교만이에요. Башынан өзүнө берилген орундан өзүн жогору көтөрүү. 자기 위치를 지켜야 되는데 Өзүнө берилген орунду сакташ керек болчу. 더 높이는 거예요. Бирок өзүн дагы көтөргөндүктөн. 그게 교만이죠. Бул текебердик. 마귀가 가장 좋아하는 겁니다. Шайтанга ошондой жүрөк аябай жагат. 겸손은 무엇입니까? момундук деген эмне? 자기 위치보다 자기를 낮추는 게 겸손이에요. өзүнө берилген орундан дагы өзүн төмөн эсептөө. 하나님은 겸손한 사람을 사용하십니다. Кудай болсо момун адамдарды колдонот. 그 분명히 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 그래서 우리는 첫 번째도 겸손, Бизге биринчи орунда момундук, 두 번째도
겸손. экинчи орунда момундук, 세 번째도 겸손. үчүнчү орунда момундук 그래야 마귀와의 싸움에서 이길 수 있는 거예요. болуш керек. Анткени ошондо гана биз шайтан менен күрөшүп жеңе алабыз. 내가 딱 교만이 마음속에 들어오는 순간 жүрөгүмө текеберди кирер замат 나도 모르는 사이에 마귀에게 쓰임을 받아요. мен өзүм байкабаган учурда шайтандын керегине колдонулуп жаткан болуп калам. 성경 이렇게 우리에게 말씀해 주고 계십니다. Ыйык жазууда бизге мындай деп айткан. 잠언 11장 2절에 보면요. Накыл сөздөр 11 бөлүм 2 аятта 같이 읽겠습니다. чоң окуйлуу. Текебердик келгенде маскаралык да келет. Ал эми момундарда акылмандык. 교만이 오면 욕이 온다. Текебердик келгенде маскаралык да келет. 겸손한 자에게 지혜가 있다. Ал эми момундарда акылмандык. 또 18장 12절에도요. 18 бөлүм 12 аятта дагы. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. Жыгылаардын алдында адамдын жүрөгү текебердинет. 금방 멸망한다고 말씀하시잖아요. Бир заматта жыгыла тургандыгы айтылып 하지만 атат. 겸손은 종기의 앞잡이다. Ал эми моюн сунгандык атак даңкка жеткирет. 주님은 겸손한 사람을 사용하시기 때문이죠. Теңир моюн сунган момун адамдарды колдонот. 또 잠언 29장 23절에도 Накыл сөздөр 29 бөлүм 23 аятта дагы. 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 Адамды өзүн текебердиги кемсинтет. 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라. Ал эми момун адам урматка ээ болот. 또 베드로전서에도요. Анан 1 Петр китебинде дагы 자, 이거 같이 한번 읽어보시겠습니다. бул аятты чоң окуйлуу. Ошондой эле жаштар, жыйын башчыларына баш ийгиле. Баардыгыңар бири-бириңерге баш ийип, момун болгула. Анткени Кудай текеберлерге каршы турат. Ал эми момундарга райым кылат. 우리는 서로 겸손으로 허리를 동이고 Биз болсо бири-бирибизге баш ийип момун болушубуз керек. 교회 질서 앞에 순종하는 삶을 살아야 돼요. Анан жыйында коюлган иретке баш ийип жашашыбыз керек. 하나님은 교만한 자를 대적하십니다. Анткени Кудай текеберлерге каршы турат дейт. 하지만 겸손한 자에게 은혜를 주시죠. Ал эми момундарга райым кылат. 이거는 우리 모두에게 해당되는 말씀이에요. Бул сөз ар бирөөбүзгө айтылып 우리 атат. 각자를 돌아봐야 돼요. Ар бирөөбүз өзүбүз жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз 혹시 내 керек. 마음속에 교만한 마음은 없는지, Менин жүрөгүмдө текебердик болуп жаткан жокпу? 형제와 자매를 판단하고 Бир туугандарды соттоп, 함부로 말하고 аларга ойлонбой сүйлөп, 이 교만한 마음인 거예요. анткени мындай нерселер текебер жүрөктөн чыгат. 겸손의 마음은요. момун жүрөк болсо 그냥 종처럼 묵묵히 섬기는 것이 겸손의 마음입니다. бири-бирибизге кул катары ун чукпастан кызмат кылганыбыз бул момун жүрөк. 우리가 잘못한 마귀에게 쓰임 받는다니까요. Анткени биз туура эмес кылсак, шайтандын ишине, керегине жараган адам болуп 우리 калышыбыз 지금 마귀에게 쓰임 받지 않고 하나님께 쓰임 받기 위해서 우리가 배워야 될 것이 무엇인지를 지금 배우고 있습니다. Биз болсо азыр сиздер менен шайтанга колдонулбай, Кудайдын ишинде колдонулуш үчүн эмне кылыш керек экендигин үйрөнүп жатабыз. 근데 이제 빌립보스나 다른 성경에 보면요. Бирок Филиппиликтерге жазылган башка да ыйык жазууларды карасак, 교회 내에서 이렇게 다툼들이 있었던 것 같아요. жыйында ар кандай уруш талаштар болгон окшойт. 그래서 바울이 엄하게 경고합니다. Ошол себептен Павел аларга аябай катуу эскертип айткан. 베드로 우선 이거부터 먼저 볼게요. Биринчи бул аятты. 베드로전서 5장 6절에 보면 1 Петр 5 бөлүм 6 аят. 같이 읽어보시겠습니다. Чоң окуйлуу. Демек, Кудай силерди өз убагында жогору көтөрүшү үчүн анын күчтүү колунун астында моюн сунгула. 네, 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라. Кудай силерди өз убагына жогору көтөрүш үчүн анын күчтүү колунун астында моюн сунгула. 이 한 가지 사건을 제가 더 설명해 드리려고 합니다. Сиздерге бир окуяны айтып берейин деп атам. 왜 교회에서 다툼이 생길까요? Эмне үчүн жыйында уруш талаштар болот? 자신을 높이려고 하기 때문에 다툼이 생긴다고 말씀을 하세요. Адам өзүн көтөргүсү келгендиктен уруш талаштар 그 чыгат. 내용이 이제 마태복음에 나와 있는데 Бул окуя Матай китебинде жазылат. 아주 재미난 말씀이에요. Бул жерде аябай кызыктуу сөздөр жазылган. 하지만 우리 마음에 잘 담아둬야 될 말씀입니다. Бирок бул сөздөрдү жүрөгүбүзгө сактап алышыбыз керек. 여기 이제 어떤 자매님이 예수님을 찾아온 거예요. Бул жакта бир аял Ыйсага келет. 가서 자기 두 아들 예수님께 부탁하는 겁니다. Анан өзүнүн эки уулу боюнча Ыйсадан суранат. 한번 읽어보세요. Мен окуп берейин. Ошондо Зебедей уулдарынын энеси уулдары менен Ыйсанын жанына келип тайзым кылды да бир нерсе сурамакчы болду. 읽어보세요. Ыйса аялдан эмне каалайсың деп сурады. Аял ага, сенин падышачылыгыңда бул эки уулумдун бири оң жагыңда, бири сол жагыңда отурса экен, ушундай буйрук берчи деди.
야고보 요한 어머니입니다. Ол Жакып менен Жакандын апасы. 예수님께 데리고 온 거예요. Ыйсага келип, 물론 야고보 요한도 귀하게 쓰임 받은 사도들입니다. албетте Жакып менен Жакан деле аябай баалуу иште колдонулган элчилер. 어머니 마음에 욕심이 있었던 거예요. Бирок анын апасынын жүрөгүндө да ушундай ачкөздүк 그래서 болгон. 내 두 아들 예수님의 오른쪽 왼쪽에 앉히고 싶다. Ошол Исанын эки жагына мен эки уулум отурса экен деп. 그래서 하나 예수님 Анан Ыйса 내 두 아들 야고보 요한을 ошо эки уулум Жакып менен Жаканды 예수님의 오른편 왼편에 앉게 해주십시오. бири оң жагында, бири сол жагында отурса экен 이제 엄마가 부탁을 한 거예요. деп апасы суранып атат. 이걸 다른 제자들이 알았잖아요. Муну башка шакирттер да угуп калат. 그래서 24절에 보면 24-аятты карасак, 같이 읽어보실까요? чогуу окуйлу. Муну уккан берки 10 шакирт эки бир тууганга ачууланды. 그죠? 화가 났죠. Ачууланды. 아니 쟤들이 뭔데? Булар ким болуп калыптыр деп. 뭔데 저렇게 예수님의 오른편 왼편에 앉게 해달라고 부탁하냐? Ыйсанын оң жагына, сол жагына отурганды булар ким болуп калыптыр деп. 예수님 뭐라 말씀한 줄 아세요? Анан Ыйса аларга эмне деп айтып бердиле? 한번 읽어보실래요? Ыйса аларды чакырып алып, элге башчылар үстөмдүк кылып, төрөлөр бийлик жүргүзөрүн билесиңер. Бирок силердин араңарда мындай болбосун. Араңарда ким чоң болгусу келсе, ал силерге кызматчы болсун. Араңарда ким биринчи болгусу келсе, ал силерге кул болсун. 어떤 사람이 큰 자가 될까요? Кандай адам чоң болот экен? 어떤 사람이 교회에서 큰 자가 되고 천국에서 큰 영광을 받을까요? Кандай адам жыйында чоң болот экен жана бейиште даңкка ээ болот экен? 이게 예수님 말씀하셨잖아요. Ыйса бул жерде айтып берип атпайбы? 너희를 섬기는 자, Силерге кызматчы болсун. 자신을 종처럼 낮추어서 형제와 자매를 섬기는 자가 가장 큰 자가 될 것이다. Өзүн төмөндөтүп бир туугандарга кул катары кызмат кылган адам чоң болот. 천국에서 어떤 사람이 영광을 받을까요? Бейиште кандай адам даңкка ээ болот? 우리 교회 가운데서 жыйындын ичинде 묵묵히 형제와 자매를 섬기는 사람들, үн чукпастан бир туугандарга кызмат кылгандар. 뭐 말하지 않고 Эч нерсе деп айтпай, 묵묵히 섬기는 사람들이 있잖아요. үн чукпастан кызмат кылгандар бар. 예, 우리 교회도 그런 분들이 많이 계십니다. Биздин жыйында да андай адамдар көп. 그런 분들이 천국 가면 더 큰 영광을 받는 거예요. Ошондой адамдар бейишке барганда чоң даңкка ээ болот. 그렇죠? Туурабы? 누가 1등이 됩니까? Ким биринчи орун болот, биринчи болот экен? 정말 종처럼 형제와 자매를 섬기는 사람들. Бир туугандарга кул болуп кызмат 난 кылгандар. 당신의 종입니다. Мен сенин кулуңмун деп өзүнө эсептеп. 종은 말할 게 없잖아요. Кул эч нерсе деп айта албайт да эч 뭐 кимге. 종이 무슨 자기 주장을 하지도 않습니다. Кул деген өз оюн таңуулап айта албайт. 그냥 묵묵히 주인을 섬기는 종처럼 үн чукпастан өз кожоюн айткан ар бир сөзүнө 우리가 тил алгандай. 교회에서요 Биз жыйында 형제와 자매를 섬기고 бир туугандарга кызмат кылып, 또 교회에 앞장서서 봉사하고 жыйында берилген кызматтарды 그렇게 аткарып, 묵묵히 하는 사람이 천국 가면 큰 상을 받는 거예요. үн чукпастан аткарган адам бейишке барганда чоң сыйлык алат. 그리고 세상에서도 교회에서도 형제와 자매를 섬기는 사람이 더 큰 영광을 받게 되는 겁니다. ушундайча жыйындын ичинде бир туугандарга кызмат кылган адам чоң сыйлык алат. 저는 청년 때 이 말씀을 배웠거든요. Мен бул сөздү жаш кезимде үйрөнгөн болчумун. 참 많은 생각을 했습니다. Ошол себептен аябай көп ой жүгүрткөм. 세상에서는 이제 뭐 공부 많이 한 사람, Дүйнөдө болсо мына көп билим алган 뭐 높은 адам, 사람, жогорку кызматтагы 돈이 адам, 많은 사람, акчасы көп адам. 이런 사람이 대우받고 섬김을 받잖아요. Ушундай адамдар кадыр барктуу болуп аларга аябай жакшы сый көрсөтүшөт. 근데 교회에서는요 Бирок жыйында 그런 것이 아니에요. андай эмес. 이렇게 섬기는 사람, үн чукпастан кызмат кылган адам. 나도 이런 사람이 돼야 되겠다 생각을 가졌습니다. Мен да ушундай адам болушум керек экен деген ойго 제가 келгем. 가끔 설교 때 말하잖아요. кээде сөз учурунда айтып калам го. 여러분 저를 보지 말라고 항상 말씀드리잖아요. Мени карабаңыздар деп. 제가 교회의 주인 아닙니다. Анткени жыйынын кожоюну мен эмесмин. 저는 주님을 섬기는 사람이에요. Мен дагы теңирге кызмат кылган адаммын. 단지 말씀을 가르칠 때는 Жоң гана сөздү үйрөткөндө 제 말을 하면 안 мен 되잖아요. өзүмдүн сөзүмдү айтпашым керек да. 주님께서 우리에게 하시는 말씀을 제가 가르치는 것이지. Теңирдин бизге айтып берип жаткан сөзүн гана үйрөтөм. 저 단상에서 내려오면요. Ал эми кафедрадан түшкөндөн кийин 똑같은 형제와 자매예요. сиздер менен бирдей эле бир тууганмын. 누가 제가 언제 저보고 절 섬기달라고 했습니까? Мага кызмат кылыңыздар деп айттым беле? 저 그런 적 한 번도 없어요. Антип айткан эмесмин да. 저는 도리어 섬기려 하죠. Тескерисинче кызмат кылганга аракет 왜 кылам. 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн билесиздерби? 그런 자가 주님께 쓰임 받기 때문입니다. Анткени ошондой адамды теңир колдонот. 내가 교회에서 쓰임 받아야지. 그런 마음 가지면 절대로 쓰임 받을 수 없어요. Мен жыйында
мага кызмат кылышсын десе анда болбойт. 이걸 분명히 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 뭐 이렇게 섬기는 사람들 Un чукпастан кызмат кылган адам. 그런 자가 큰 자가 되는 겁니다. Ушундай адам чоң болот. 안 그러면 마귀에게 쓰임 받는다니까요. Болбосо шайтандын керегине жарабаган адам болуп калышыбыз 분명히 мүмкүн. 아셔야 됩니다. Ушуну так билиш керек. 그리고 이제 바울 사도가 디모데에게 엄하게 경고한 말씀이 한 가지가 있어요. Элчи Паулдун Тимотейге катуу эскертип айткан сөзү бар. 자, 디모데후서 2장 14절 말씀인데 Экинчи Тимотейге 2-бөлүм 14-аят. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлуу. Ушуну бардыгынын эсине сал. Теңирдин алдында эскерт. Сөз үчүн талашып тартышышпасын. Анткени сөз үчүн талашып тартышуу эч кандай пайда алып келбейт. Тескерисинче угуп тургандардын башын маң кылат. 초대교도 이런 일이 가끔 있었습니다. Баштапкы жыйын учурунда ушундай иштер кээде кездешкен. 빌립보서도 이런 말씀이 나와 있고요. Филиппиликтерге жазылган катта дагы жазылат. 서로 막 교회에서 말다툼을 하는 거죠. жыйындан мындай сөз үчүн 물론 талашкандар 이것은 болгон. 뭐 싸운다는 말이 아니고 Бул мындай аябай урушкан эмес. 다 주님을 섬기고 싶은데 Баары теңирге кызмат кылгары келишкен. 이렇게 하자, Бирок мындай кылалык, 이렇게 하자. же тигиндей кылалык 이런 이제 의견 충돌이 있을 수가 있죠. деп анан бири-биринин ойлору дал келбей калгандар болгон. 근데 그렇게 말다툼을 하게 되면 Бирок андай урушуп талаша берсе, 듣는 자들로 망하게 한다고 되어 있잖아요. угуп тургандардын башын маң кылат дейт. 그래서 말다툼을 하지 말라고 음이 명하라. Ошондуктан сөз үчүн талашып тартышпасын дейт. 이는 유익이 하나도 없고 Анткени талашып тартышуу эч кандай пайда алып келбейт. 도리어 듣는 자들을 망하게 함이라. Тескерисинче угуп тургандардын башын маң кылат. 무엇을 말하고 있습니까? Не жөнүндө айтылып атат? 정말 입술을 잘 지켜야 돼요. Биз оозубузду сакташыбыз керек. 입술 잘 지켜야 됩니다. Оозубузду жакшы сакташыбыз керек. 다윗왕이 뭐라고 말하는 줄 아세요? Дөөт падыша эмне деп айткан билесиздерби? 시편 140장 3절에 보면 140-забур 3-аятта 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지켜 주십시오. Теңирим, менин оозума сакчы кой. Оозумдун калгаасын кайтар. 입술을 잘 지켜달라고 그랬잖아요. Оозума сакчы кой деп суранып атат. 제가 지난 주가 말씀을 드렸죠. Өткөн жумада да айтылып кеткен 우리 болчу. 야고보서 읽어 오시라고 말씀을 드렸습니다. Жакып китебин окуп келиңиздер деп. 왜 야고보서에는 말이 얼마나 중요한지가 잘 기록되어 있기 때문이에요. Анткени Жакыптын катында сөз канчалык маанилүү экендиги жөнүндө жакшы түшүндүрүлгөн. 정말 말 조심해야 된다. Сүйлөгөндө аябай абайлашыбыз керек. 말로 사람을 죽이고 살리게 할 수 있다. Анткени бир сөз менен адамды өлтүрүп салышыбыз да мүмкүн, тирилтишибиз да мүмкүн. 작은 불씨 하나가 온 집을 태워버립니다. Анткени кичинекей эле бир тутанган от бүт үйдү өртөп салат. 그죠? 작은 불씨 하나가 온 집을 태우잖아요. кичинекей эле чыккан от бүт чоң үйдү өртөп салат. 큰 배가 어떻게 움직이는지 아세요? чоң кеме кантип жүрөт билесиздерби? 어떻게 왼쪽으로 가고 오른쪽으로 가는 줄 아십니까? кантип солго бурулуп оңго бурулат билесиздерби? 그 뒤에 작은 키가 나 있어요. анын артында мындай кичинекей бир нерсе бар. 그 방향을 바꾸면 온 배가 움직이는 거예요. ушундай калак сыяктуудай ошол кичинекей эле нерсе чоң кемени башкарат. 이제 그 말씀을 하시면서 ошол сөздөрдү айтып, 우리의 말이 얼마나 중요한지를 말씀해 주고 있어요. биздин оозубуздан чыккан сөз канчалык маанилүү экендиги жөнүндө айтылат. 어떻게 한 입으로 하나님을 찬송하고 형제와 자매를 저주할 수가 있느냐? кантип бир эле ооз менен Кудайды даңктап, ал эми бир туугандарды каргайсыңар? 어떻게 한 입으로 두 가지가 나올 수 있느냐? бирөөсүн кантип эки нерсе чыгат? 합당하지 않다. бул туура эмес деп атат. 입술을 잘 지켜야 된다. оозуңарды жакшы сакташ керексиңер 계속 деп атат. 말씀해 주고 있죠. кайра айтып берип атат. 많이 성생된 자가 더 큰 심판을 받는다. мындай окутуучуларга тескерисинче сурак көбүрөөк болот деп айтылат. 이게 무서운 말씀이에요. бул аябай коркунучтуу сөздөр. 야고보 3장 1절에 보면 Жакып 3-бөлүм 1-аятта 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйлуу. Бир туугандарым, бизге окутуучуларга сурак катуураак болорун билесиңер. Ошондуктан баарыңар эле окутуучу боло бербегиле. 가르치는 자가 더 큰 심판을 받을 수 있다. окутуучуларга сурак катуураак болорун билесиңер дейт. 절대 가르친 자가 되지 말란 말씀이잖아요. ошондуктан баарыңар эле окутуучу боло бербегиле деп атат. 왜 가르칩니까? эмне үчүн адам окутат? 내가 높다고 생각하기 때문이죠. өзүн башка адамга караганда жогору эсептегендиктен. 자기 생각을 굽히지 않잖아요. өзүнүн оюн бербегендиктен. 막 사람을 가르치려고 합니다. ошондуктан башкаларды окуткусу келет. 왜 그럴까요? эмне үчүн?
자기가 높다고 생각하기 때문에 мен жогоруракмын деп эсептегендиктен, 많이 안다고 생각하기 мен 때문입니다. көбүрөөк билем деп 그것이 ойлогондуктан. 얼마나 큰 죄인 줄 아세요? бул канчалык чоң күнөө болот билесиздерби? 그래서 항상 우리에게 정말 입을 정말 잘 조심해야 됩니다. ошол себептен оозубузду жакшы сакташыбыз керек. 오늘도 준비해 왔지만 지금 드릴 수가 시간이 없어요. бүгүн көп нерсени даярдап келгем, бирок анын баарын айтканга убакыт жок. 야고보서 한 번 더 읽어보시기 바랍니다. Жакып китебин дагы бир жолу окуп чыгыңыздар. 정말 그 말씀 마음에 잘 담아두면요. ошол айтылган сөздү жүрөгүңүздөргө сактап алсаңыздар, 마음이 평안해져요. жүрөгүңүздөрдө тынчтык болот. 그것도 알아야 됩니다. ошону билиш керек. 그래서 입술을 잘 지켜야 된다. оозубузду жакшы сакташыбыз 자, керек. 그 말씀을 하시고요. ошол жөнүндө айтып атат. 자, 우리는 지금 마귀와의 전쟁을 하고 있는 겁니다. азыр биз шайтан менен күрөшүп жатабыз. 그걸 분명히 아셔야 돼요. ушуну так билиш керек. 그래서 여기 야고보서 4장 7절에 보면 жакып 4-бөлүм 7-аятта 자, 마귀와의 전쟁할 때 어떻게 해야 마귀가 도망가는 줄 아세요? шайтан менен кантип согушсак шайтан качат билесиздерби? 마귀는 절대로 그냥 도망가지 않습니다. шайтан жөн эле качып кетпейт. 마귀를 대적해야 돼요. шайтанга каршы турушубуз керек. 그래서 야고보서 4장 7절에 보면 жакып 4-бөлүм 7-аятта 같이 읽어 보시겠습니다. чоң окуйлуу. ошондуктан Кудайга моюн сунгула, шайтанга каршы тургула. ошондо ал силерден качат. 하나님께 순복할지어다. Кудайга моюн сунгула. 말씀 앞에 순종하고 복종하라는 말씀이잖아요. сөзгө моюн сунгула, баш ийгиле деп атат. 그리고 마귀를 대적해야 돼요. шайтанга каршы тургула дейт. 그래야만 너희를 피하리라고 그랬잖아요. ошондо ал силерден качат дейт. 마귀하고 절대로 타협을 할 수가 없습니다. биз шайтан менен бир келишимге келе албайбыз. 마귀는요, 인정이 조금도 없기 때문이에요. анткени шайтанда мындай аяб сезими кичине дагы жок. 마귀는 사랑이 조금도 없습니다. шайтанда сүйүү кичине дагы жок. 절대 마귀와 타협을 할 수가 없어요. биз эч качан шайтан менен мындай келишим түзө албайбыз. 근데 마귀와 싸워야 되는 бир 거예요. мындай макулдаша албайбыз. ошого ага каршы турушубуз 근데 керек. 어떻게 싸워야 되죠? кантип каршы туруш керек? 하나님께 순복할지어다. Кудайга моюн сунгула. 그리고 마귀를 대적해야 돼요. анан шайтанга каршы турушубуз керек. 마귀가 도망가죠? ошондо анан шайтан качат. 또 베드로전서 5장 8절 9절에 봐도 1-Петр 5-бөлүм 8-9-аятты карасак дагы 근신하라 깨어라 너희 대장 마귀가 두루다니면 삼킬자를 찾고 있다. эстүү жана сергек болгула. силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстан сыяктуу тегерип жүрөт. 9절에 보면 9-аятта 너희는 믿음을 굳게 하여 마귀를 대적하라. ага бекем ишенимиңер менен каршы тургула. 믿음을 굳게 해서 마귀를 대적하라고 말씀하고 있잖아요. ишенимди бекем кармап шайтанга каршы турушубуз керек. 그리고 에베소서 6장 11절 12절에 보면 эфестиктерге 6-бөлүм 11-12-аяттарда 마귀의 기계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. шайтандын айла амалдарына каршы тура алуу үчүн Кудайдын баардык курал жарагын кийгиле дейт. 또 16절 17절에 보면 16-17-аятты карасак 이제 마귀와 어떻게 대적해야 됩니까? шайтанга биз кандайча каршы турушубуз керек? 방패를 가지고 믿음의 방패를 가지고 ишенимди калкан кылып алып, 마귀가 막 불화살을 쏘거든요. анткени шайтан оттуу жебелерин атат да. 불화살입니다. оттуу жебелер. 막아야 돼요. аны тосуш керек. 근데 막기만 하면 마귀가 도망가겠어요? бирок тосуп тура берсек эле шайтан качып кетеби? 구원의 투구와 성령의 금곳 하나님의 말씀을 가지라 그러죠. ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, Кудай сөзүн рухий кылычты алгыла дейт. 방패는 막는 도구고요. калкан деген жашын тосконго керек. 칼은요. кылыч деген 싸우는 전쟁 도구잖아요. чабуул жасаганга керектүү курал. 믿음의 방패로서 마귀의 불화살을 막고 ишенимди калкан кылып алып, анан шайтандан келген оттуу жебелерди тосуп, 말씀의 금으로서 마귀와 싸워야 돼요. сөз деген кылыч менен шайтанга каршы турушубуз керек. 그래야 된다니까요. ушундай кылыш керек. 안 그러면 안 됩니다. болбосо анда жеңе албайбыз. 그래서 우리 마귀와의 싸움에서 이기기 위해서요. биз шайтан менен болгон согушта жеңиш үчүн 이게 이제 우리 지난주 배웠던 말씀이죠. бул аятты биз өткөн жумада үйрөнгөнбүз. 계시록 12장 11절 말씀입니다. аян 12-бөлүм 11-аят. 같이 읽어 보실까요? чоң окуйлуу. алар аны козунун каны менен, өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен жеңишти. алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес, өлүмгө баш байлашкан. 초대교회 그리고 또 마지막 환란 때 유대인 성도들은 정말 큰 고난을 받았습니다. баштапкы жыйын учурунда жана жүйүттөр аябай көп кыйраган. 근데 어떻게 이겼죠?
ыйык бир туугандарда көп кыйналышкан, бирок кантип жеңишти эле? 어린 양의 피와 Козунун каны менен, 증거하는 말씀을 인하여 өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен 마귀와 이겼고 шайтанды жеңишкен болчу. 그리고 죽기까지 자기의 목숨을 돌아보지 않았다. Алар өз өмүрлөрүн аяшкан эмес дейт. 이것이 마귀와 싸워서 이길 수 있는 비결이잖아요. Шайтанга каршы туруп жеңе ала турган ыкма ушундай. 우리 지난주에 배웠습니다. Өткөн жумада 바로 үйрөнгөнбүз. 어린 양의 피. Бул козунун каны. 우리는 피로서 구원을 받았잖아요. Анткени биз кан аркылуу куткарылдык да. 예수님 피로서 우리가 깨끗함을 받았고 Ыйсанын каны аркылуу тазартылдык. 하나님의 자녀가 되었고 Кудайдын баласы болуп калдык. 하나님 나를 너무너무 사랑하신다고 자신 있게 말할 수 있잖아요. Кудай мени сүйөт деп биз кайраттуулук менен айта алабыз да. 예수님 십자가에 피가 없다면 Эгерде Ыйсан айкаш жашта төккөн каны жок 우리가 болсо, 어떻게 구원받았습니다 자신 있게 말할 수 анда мен 있습니까? куткарылып алдым деп кантип кайраттуулук менен айтмак элек? 말 못해요. Антип айта албайт болчук да. 주님이 나를 사랑하십니다 말 Тегер 못한다니까요. мени сүйөт деп айта албайт болчубуз. 피가 없으면 그렇게 말 못하죠. Эгерде кан төгүлбөсө антип айта албайт 하지만 болчубуз. 그 피를 볼 때 Бирок ошол канды көрүп, 우리 자신 있게 말할 수 있잖아요. биз кайраттуулук менен айта алабыз. 그 피가 내 죄를 영원히 씻겨 주셨습니다. Ошол кан мени күнөөдөн түбөлүккө тазалады деп. 주님 십자가에 죽어서 피 흘리기까지 우리를 사랑하셨습니다. Анткени Теңир бизди сүйгөндүктөн өз канын төккүчөлүк бизди сүйдү. 나는 하나님의 자녀가 됐습니다. Мен Кудайдын баласы болуп калдым. 이렇게 자신 있게 말할 수 있는 것은 지금 피밖에 없잖아요. Биз мындайча кайраттуулук менен ошол кан үчүн гана айта алабыз. 그래서 피로 구원받은 사람만이 마귀와의 싸움에서 이길 수 있는 거예요. Козун кан аркылуу куткарылган адам гана шайтанга каршы туруп аны жеңе алат. 그렇죠? Туурабы? 그거 모르는 사람은 절대 마귀와 싸워서 못 이깁니다. Аны билбеген адамдар шайтан менен күрөшүп жеңе албайт. 아무리 율법 지켜보세요. Канчалык мыйзамды аткарбасын. 마귀와 싸워서 이길 수 있습니까? Шайтан менен күрөшүп жеңе алабы адам? 못 이겨요. Жеңе албайт. 마귀와 싸워 이길 수 있는 것은 예수님 피밖에 없습니다. Шайтанды жеңе ала турган ыкма бул Ыйсанын каны аркылуу гана. 자, 두 번째가 증가하는 말씀이라고 그랬잖아요. Экинчиден өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү менен дейт. 우리가 어떤 교훈을 받을 수 있을까요? Биз бул аркылуу кандай сабак ала алабыз? 우리 신앙생활 가운데 끊임없이 마귀가 우리를 공격합니다. Биз ишеним жашоосун жашап атканда шайтан бизге тынымсыз чабуул жасайт. 믿음의 방패를 가지고 Ишенимди калкан кылып алып, 말씀에 칼이 필요하죠. сөздү рухий кылычты алып. 예수님 마귀에게 3번 시험을 받았습니다. Ыйса дагы шайтан тараптан 3 жолу сыналган. 무엇으로 이겼죠? Эмне менен жеңди аны? 기록되었으되, Жазылып турат. 기록되었으되, Жазылып турат. 기록되었으되. Жазылып турат деп. 기록된 말씀으로 이겼잖아요. Жазылып турган сөз менен жеңди. 마귀가 도망갔잖아요. Ошондо шайтан качып кетти. 우리 신앙생활도 마찬가지예요. Бул биздин ишеним жашообуз да ушундай. 우리가 무엇으로 마귀와 싸워야 됩니까? Биз шайтанга эмне менен каршы турушубуз керек? 우리도 성령의 금이 필요하잖아요. Биз үчүн дагы сөз, рухий кылыч керек. 그래 마귀가 도망간다니까. Ошондон шайтан качат. 많은 전쟁들이 있습니다. Көп ушундай согуш бар. 자, 창세기 3장에서요. Башталыш 3-бөлүмдө 하와와 아담이 Адам ата менен обо эне 마귀의 시험을 받았습니다. шайтан тараптан сыналышты. 그때 말씀이 있었더라면요. Эгерде ошондо аларда сөз болсо, 이렇게 말하면 마귀와의 싸움이 이길 수 있었을 겁니다. анда алар шайтанды жеңе алышмак. 선악과 먹으라고 했을 때 Ошол жемиштен жегиле деп айтканда, 이렇게 말하면 되잖아요. алар мындай деп айтса болмок. 하나님의 말씀하시기를 Кудай мындай деп айткан. 절대로 먹지 말라고 했다. Эч качан жебе деп. 먹으면 정령 죽으리라고 했다. Даам таткан күндө өлүп каласың деген. 이렇게 말하면요. деп айтышса, 마귀가 더 이상 유혹을 못 할 거예요. анда шайтан азгыра албайт болчу. 그럼 마귀와 싸워서 이길 수 있는 거죠. Ошондо шайтанга каршы чыгып жеңе алышмак. 그러니까 그 말씀을 가지고 이기는 거예요. Ошол сөз менен жеңе алмак. 마귀는 또 어떻게 합니까? Шайтан эмне кылды? 자, 구원받은 사람들 꼭 교회 나와야 되냐? Куткарылган адамдарга 꼭 сөз 교제 나와야 돼? жыйынга келиш керекпи? Барлашууга келиш 너 керекпи? 천국 가잖아. Баары бир бейишке барасың да. 집에서도 유튜브 말씀 들어도 되고 Үйдөн деле ютубтан уга алсаң болот да. 성경 읽으면 되지. Үйдөн эле ыйык жазуу окусаң болот да. 꼭 뭐 주일날, 수요일날 뭐 교회 나와야 돼? Сөзү жекшемби күнү, шаршемби күнү жыйынга барыш керекпи? 마귀가 그렇게 우리를 시험한다니까요. Шайтан бизди ошентип азгырат. 우리 어떻게 마귀 그 시험에 이길 수 있을까요? Бул азгырыкты кантип жеңе алабыз? 예수님 말씀에 Исанын сөзүндө 내 안에 거하라고 했다. мен ичимде болгула деп айткан. 그죠? 요한복음 15장 말씀이 있잖아요. Жакан 15-бөлүмдүн сөзү. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. Мен ичимде болгу, ошондо мен да силердин ичиңерде болом деген. 내가 내 안에 있지 아니하면 절로 가시를 맺을 수 없음 같이. Эгерде мен ичимде болбосоңор жемиш бере албайсыңар. 많은 말씀들이 있잖아요. Ушундай көп сөздөр бар го.
하나 되게 하시기 위해서 힘써 지키라고 하셨다. рух биримдигин сактоого аракеттенгиле деп айткан. 마지막이 될수록 모이기를 힘써라고 하셨다. Дүйнөнүн акырына жакындаган сайын көбүрөөк чолууга аракет кылга деген. 그런 말씀에서 마귀가 어떻게 우리를 시험할 수 있겠어요? Аны ушул сөздөр биздин ичибизде болсо шайтан бизди кантип азгыра алмак эле? 어떻게 교회를 빠질 수가 있겠습니까? Анын кантип жыйынды азгыра алмак эле? 자, 생각해 봐야 돼요. Ушуктан жакшылап ойлонуп көрүш 또 우리가 керек. 살다가 힘들 때도 많이 있죠. Албетте жашап атып кыйналган учурлар көп болот. 때론 어려운 일을 당할 수도 있고, Кээде кыйынчылыкка калышыбыз мүмкүн. 때론 돈이 없어서 힘들 때도 있잖아요. Кээде акчабыз жок болуп кыйналышыбыз мүмкүн. 마귀가 어떻게 유혹할까요? Аны ошондой учурларда шайтан кантип азгырат? 교회 나오지 말고 외국에 돈 벌러 가. Сен жыйынга келбейле, андан көрө чет өлкөгө барып акча таап 너 돈 келбейсиңби? 벌어야 신앙생활 할 거 아니야. Сен акча көп тапсаң анан ишенип жашоосуң, жашайсың 그죠? да. деп 이렇게 турабы? 유혹할 수도 있습니다. Ушинтип азгырышы мүмкүн. 그때 우리 어떻게 해야 될까요? Ошондо биз эмне дешибиз керек? 히브리서 13장 5절 6절 말씀을 인용하면 돼요. Эврейлерге 13-бөлүм 5-аятты колдонсок болот. 같이 한번 읽어볼까요? Чогуу окуйлу. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Анткени Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. 자, 뭐라 말씀하십니까? эмне деп айтылып атат? 그가 친히 말씀하시기를 Анткени Кудай өзү 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. 이렇게 말씀해 주셨잖아요. деп бизге айтып берип койгон да. 6절에 보면 6-аятта 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. 주는 나를 돕는 자신이 내가 무서워 아니하겠다. Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. 하나님이 내 스폰서가 되시는데 Кудай өзү менин спонсорум болот. 왜 내가 걱정할 필요가 없다. мен эмнеге кабатыр алмак элем 이렇게 마귀와 싸워야 되잖아요. деп шайтанга каршы туруш керекпиз. 초대교회 얼마나 힘들었습니까? Баштапкы жыйын учурунда канчалык кыйналышкан. 우리 비교도 할 수 없는 힘들었어요. Биз алардын кыйынчылыктарынан салыштыра да албайбыз. 하지만 믿음의 선배들은요. Бирок ишеним жолундагы адамдар 이런 말씀을 의지해서 마귀의 시험을 이겨냈던 거예요. ушул сөздөргө таянып шайтандан келген азгырыкты жеңишкен. 주님 나를 얼마나 사랑하시는데 Теңир мени абдан сүйөт. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라고 하셨다. Бизге баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле деп айткан. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라고 하셨다. Эмне жейм, эмне ичем, эмне кийем деп эч камсанабаңар деп айткан. 그건 다 구원받지 못한 사람이 구하는 거고 Бул нерселерди куткарылбаган адамдар издейт. 하나님이 나를 사랑하시는데 Кудай болсо мени сүйөт. 내 아버지신데 Ал менин атам 얼마나 많은 말씀들이 있냐고요. деп кандай көп сөздөр бар. 우리 그런 말씀을 가지고 어려움을 이겨내야 돼요. Биз ошондой сөздөр менен кыйынчылыкты жеңишибиз керек. 안 그러면요. Болбосо 왜 이렇게 힘들까? эмне эле мынча кыйналып атам. 돈도 없고 Акчам да жок. 몸도 아프고 Ооруп да атам. 애들도 말도 안 듣고 Балдарым да тиле албайт 신앙의 침륜에 빠지잖아요. деп ушундай чөгүп кетет. 마귀가 그렇게 우리를 시험하는 거예요. Шайтан бизди болсо ошентип азгырат. 어떻게 이겨야 됩니까? Аны кантип жеңишибиз керек? 바로 기록된 말씀으로는 이겨야 돼요. Жазылып турган сөз менен жеңишибиз керек. 때론 우리가 억울한 말 들을 때가 있습니다. Кээде биз адилетсиз сөздөрдү угуп калышыбыз мүмкүн. 마음이 막 분해할 때가 있잖아요. жүрөктө ушундай аябай каарыбыз кайнаган 그럼- учурлар болот го. 마음은 뭐라 말할까요? Ошондо жүрөк эмне деп айтат? 야, 한바탕에 Бар, жоо бербейсиңби? 한바탕 싸워. Урушуп кет. 이렇게 말한다니까요. Ушинтип айтат. 마귀도 그렇게 말해요. Шайтан да ошондой айтат да. 너 그 사람 만나서 싸워. Сен ошо адамга бар да урушуп кет. 근데 성경은 뭐라 말씀하시죠? Бирок ыйык жазуу бизге эмне деп айтып атат? 여기 에베소서 4장 26절 27절에 보면 Эфестиктерге 4-бөлүм 26-27 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу. Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла. Шайтанга орун бербегиле. 자, 이 말씀 잘 보세요. Бул аятты жакшылап караңыздар. 사람은 화가 날 때가 있습니다. Адам ачууланган учурлар болот. 그러잖아요. туурабы? 여기서 화낸 사람 있어요? Араңыздарда такыр ачууланбаган адам 한 барбы? 번도 화 안 내봤다. 맨- 그런 사람이 있습니까? Мен өмүрүмдө бир да жолу ачууланып көргөн эмесмин деген адам барбы? 없어요. Жок да. 나도 화날 때가 있다니까요. Мен да ачууланган учурлар бар. 주로 어떨 때 화가 나죠? көбүнчө кандай учурда ачууланам? 억울한 말을 들었을 때 막 адилетсиз сөздөрдү укканда 화가 나잖아요. ачууланасың да. 그때 성경 뭐라 말씀하십니까? ошондой болгондо ыйык жазуу эмне кыл деп атат? 분이 나지만 ачууланганыңарда 죄를 지으면 안 된다. күнөө кетирбегиле дейт. 그리고 또 해가 지도록 분을 품으면 안 된다. күн батканча ачууңарды баскыла деп атат. 왜? 마귀가 틈타기 때문이잖아요. анткени андай кылбасак шайтан орун алып алат. 마귀는
계속 불을 붙입니다. Анткени шайтан деген отту күйгүзө берет да. 어떤 자매가 너한테 이렇게 말했어. Тети бир таган сага ушундай айтып коёду. 어떤 형제가 나한테 이렇게 말했어. Же тиги бир тууган сага ушундай айтпадыбы? 너 용서하면 안 돼. Сен аны кечирбешиң керек эч качан. 싸워야 돼. Барып уруш. 너도 같이 그 사람 저주해야 돼. Сен кандай каргаса сен да карга. 마귀는 계속 우리 마음을 괴롭힙니다. Шайтан биздин жүрөгүбүздү ошентип дайыма кыйнайт. 그래 알았어. Ошондо мейли. 내가 싸울 거야. Барам да азыр 그럼 урушам. 마귀에게 지는 거죠. Десек анда шайтанга жеңилген 예, болобуз. 화날 수 있습니다. Биз ачууланышыбыз мүмкүн. 하지만 우리는요 사랑으로 덮어주라고 그랬잖아요. Бирок силер сүйүү менен жаап койгула деп атпайбы? 우리 하나님이 알고 계시는데요. Кудай баарын билет да аны. 그래서 분을 내어도 죄를 짓지 말며 Ошондуктан ачууланып жатсаңар дагы күнөө кетирбегиле деп атат. 또 해가 지도록 분을 품지 말아라. Күн батканча ачууңарды баскыла дейт. 딱 기도하고 끝내라 그 말이잖아요. Сыйынып ачууңарды баскыла деп атат. 오늘 일을 오늘 끝내라 그 말입니다. Бүгүн болгон ишти бүгүн бүтүрүш керек. 너 언제 на한테 그랬지? Баан сен ушул күнү тигил күнү мага ушундай иши кылгансың 따지면 안 돼요. деп ошолордун баарын 왜 эстетпей. 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн билесиздерби? 하나님도 내게 따지실 거예요. Кудай анда менден да сурайт да. 너 언제 이런 잘못했지? Сен ушундай туура эмес кылбадың 언제 이런 беле? 잘못했지? Сен бул күнү ушундай туура эмес 다 кылбадың 따지고 беле? 벌 주면 어떻게 하시려고 그래요? Баарын сурап туруп ал үчүн жазалап койсом эмне кыласыздар? 내가 분을 품지 않으면 주면 그렇게 하십니다. Мен эгерде ачуумду баспасам, анда Теңир ошондой кылат. 반드시 징계하신다니까요. Сөзсүз жазалайт. 그걸 분명히 알아야 돼요. Ушуну так билиш керек. 그래서 우리가 마음에 분이 나올 때도 Ошондуктан жүрөгүбүз аябай ачууланып баратса дагы 그래 이 말씀을 생각해 보는 거예요. ушул сөздү эстешибиз керек. 그래 이 마음은 어쩔 수가 없어요. жүрөгүбүздү аны башкара албайбыз да. 하지만 입을 지키자. Бирок оозубузду сактайлы деп. 말하지 말자. Айтпай эле коеюн деп. 그렇죠? туурабы? 죄를 짓지 말자. күнөөгө батпайын деп. 그리고 해가 지도록 분을 품지 말자. ан күт батканча ачуумду басайын деп. 마귀로 틈을 타지 못하게 해야 돼요. шайтанга орун бербешибиз керек. 그거 분명히 아셔야 됩니다. ушуну так билиш керек. 또 이제 신앙에 또 어려운 일이 생기잖아요. ан ишенимде дагы ишеним жашоосунда 막 кыйынчылыктар 뒤에 пайда болот 핍박이 да. 옵니다. 신앙 때문에. ишенимибиз үчүн тегеректен куугунтук келет. 그때 우리가 어떻게 이기면 좋을까요? ошондо биз кантип жеңсек жакшы болот? 죽으면 죽으리이다. өлсөм өлөйүн. 그런 말씀이 있잖아요. ушундай сөз бар го. 네가 죽도록 충성하라. өз өмүрүңөрдү аябагыла деп атат. 네, 그런 말씀이 있습니다. ушундай айтылгандай. 자, 우리 사실 신앙생활은 사실은요. чындап ишеним жашоосу деген 죽음을 각오하고 따라가는 게 신앙생활입니다. өлүмгө да даяр болуп ээрчү бул ишеним жашоосу. 얼마나 많은 사람이 죽었는 줄 아세요? канчалык көп адам өлгөн билесиздерби? 믿음 때문에 얼마나 많은 사람이 죽은 줄 아십니까? ишеним үчүн канчалык көп адам өлгөн билесиздерби? 무려 7천만 명의 사람들이 죽었다고 그러잖아요. буга чейин эсептегенде 70 миллион адам өлгөн дейт. 지금 비슷하게 키르기스탄 인구가 지금 700만 명이 좀 넘습니다. азыр кыргызстандын калган саны 7 миллиондон кичине ашат, туурабы? 이보다 10배 더 많은 사람이 믿음 때문에 죽임을 당했어요. мындан да 10 эсе көп адамдар ишеними үчүн өлтүрүлгөн. 신앙생활은요. ишеним жашоосу деген 마귀와의 치열한 싸움이고 шайтан менен болгон аеосуз күрөш. 죽기를 각오해야 돼요. өлүмгө да даяр болуш керек. 예수님 뭐라 말씀하십니까? ыйса эмне деп айтты эле? 누가복음 14장 25절부터 말씀해 보면 Лука 14-бөлүм 25-аяттан баштап карасак, 읽어 보실래요? ыйса өзүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп мындай деди. 26절은 같이 읽어 보겠습니다. 26-аятты чогуу окуйлу. Ким мага келип, бирок ата-энесин, аялын, балдарын, ага-инилерин, эже карындаштарын жана өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. 자, 주님을 따라가는 사람은 이런 마음을 가져야 됩니다. Теңирди ээрчиген адамдын жүрөгү ушундай болуш керек. 자기 부모와 өзүн ата-энесин, 아내와 자식과 аялын, балдарын, 형제와 자매와 ага-инилерин, эже 그리고 карындаштарын 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 너희 나의 제자가 되지 못할 жана 거다. өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт дейт. 그러니까 주님을 따라가는 길은요. Теңирди ээрчиген жол 사실은 고난의 길이라는 거잖아요. чындап азаптуу жол. 십자가의 길입니다. Бул айкаш жыгаш жолу. 십자가가 뭐예요? айкаш жыгаш деген эмне? 죽음이잖아요. Бул өлүм да. 죽음을 각오하고 사는 게 신앙생활입니다. өлүмгө да даяр болуп жашоо бул ишеним жашоосу. 믿음의 선배들의 삶을 보세요. Бизге чейинки ишеним жолундагы 다 адамдардын 그런 삶을 жашоосун 살았잖아요. баары ошондой жашоо менен жашашкан. 우리가 잘 아는 에스더 왕후 Биз жакшы билген Эстер 자기 민족을 살리기 위해서 어떤 마음을 가졌죠? өз элин куткарып калыш үчүн жүрөгүндө кандай чечимге келди эле? 예, 죽으면 죽으리이다. анда өлсөм өлөйүн.
그 자기 민족을 구원했잖아요. ошентип өз элин куткарып калган. 그리고 다니엘과 새 친구들 모습 보세요. Даниэль анын 3 досу дагы. 특히 다니엘의 새 친구들은요. Өзгөчө Даниэлдин 3 досу 바로 왕이 세운 우상에게 절하지 않았습니다. падыша тургузган айкелге табынбайт. 그래서 풀무불에 들어가 불타 죽을 운명에 처했어요. Ошол себептен аларды мешке ыргытып өлтүргүлө дейт. 왕은 그들을 아꼈잖아요. Бирок падыш аларды аягандыктан 한 번 더 기회를 주었습니다. бир жолу мүмкүнчүлүк берет. 사드락, 메삭, 아벳노고에 다시 한 번 더 기회를 주겠다. Шедрах, Мешах, Абеднего силерге дагы бир мүмкүнчүлүк берейин. 내가 만든 우상에게 절해라. Мен жасаган айкелге табынгыла. 그때 그들이 뭐라 말했습니까? Дегенде алар эмне деп жооп бериштиле? 왕이여, 하나님이 우리를 지켜주실 것입니다. Падыша бизди Кудай өзү сактайт. 그리고 그리 아니하실지라도, Бирок андай кылбаса дагы, 하나님이 우리를 지켜주지 아니하실지라도, Кудай бизди азыр сактабаса дагы, 우리 왕이 세운 신상에 절하지 아니할 줄을 왕은 아옵소서. биз падыша койгон айкелге табынбайбыз 끝까지 믿음을 지켰죠. деп аягына чейин ишеним сакташты. 뜨거운 풀무에 들어갔습니다. Ошондуктан аларды мешке ыргытты. 근데 어떻게 됐어요? Бирок эмне болду? 멀쩡했잖아요. Эч нерсе болгон жок аларга. 하나님이 지켜주셨죠. Кудай өзү сактады. 다니엘도 마찬가지입니다. Даниэль дагы. 다니엘 6장 10절에 보면요. Даниэль 6-бөлүм 10-аятта 그때 다니엘을 죽이려고 사람들 계획을 세웠잖아요. Даниэлди өлтүрүш үчүн адамдар план түзгөн болчу. 한 달 동안에 기도하지 마라. Бир ай сыйынбагыла деген. 누구든지 기도하면 Ким сыйына турган болсо, 사자굴에 집어넣는다. аны арстандар ордуна ташталасың. 다니엘은 알았습니다. Даниэль ал жөнүндө билги. 왕이 도장을 찍은 거예요. Падыша өз мөрүн басып берген. 그런데 다니엘 어떻게 했습니까? Бирок Даниэль эмне кылды? 집에 가서 Үйүнө барып, 창문을 다 열어두고 терезелерин ачып, 예루살렘을 향해서 Иерусалимди карап, 하루 3번씩 감사기도 드렸잖아요. күнүнө 3 маал ыраазычылык билдирип сыйынган. 물론 사자굴에 들어갔습니다. Албетте аны арстандар ордуна ыргытышты. 하나님 지켜주셨죠. Кудай коргодубу? 자 보세요. 이 신앙생활이라고 하는 것은요. Мына ишеним жашоосу деген 죽음을 각오하는 게 신앙생활입니다. өлүмгө да даяр болуу. 지금 우리 마귀와 전쟁하고 있잖아요. Азыр биз шайтан менен күрөшүп жатабыз да. 우리 집은 하늘에 있습니다. Биздин үйүбүз болсо асманда. 곧 우리 주님 만나야 돼요. Жакында тегир менен жолугабыз. 마귀는 지금 어떻게 활동하고 있습니까? Ошондуктан шайтан азыр кандай иштеп атат? 마지막 때는 마귀가 알고 있잖아요. 마지막 때임을 마귀는 알고 있잖아요. Шайтан өзүнүн аз убактысы калганын билет да. 우리를 얼마나 공격하겠습니까? Ошондуктан бизге канчалык катуу чабуул жасайт. 우리가 복음을 전할 때 어떤 마음으로 복음을 전해드릴까요? Биз жакшы кабар таратканда кандай жүрөк менен таратышыбыз керек? 말씀만 들어보러 가자. 절대 말씀 들으러 안 옵니다. сөз угуп көрчү десек эле баары ээрчип келип уга бербейт. 죽기를 각오하고 복음을 전해야 돼요. өлүмгө да даяр болуп жакшы кабар таратыш керек. 그래야 주님이 도와주시는 겁니다. ошондо теңир жардам берет. 그렇죠? туурабы? 여기 또 성경 한번 보세요. биз дагы бир аят карасак, 여기 이제 바울을 도왔던 두 사람이 있죠. паулга жардам берген эки адам бар. 브리스가 자매와 아굴라 형제입니다. 프리스킬라 жана акила. 이들도 마찬가지였습니다. булар дагы 같이 읽어보시죠. чогуу ойлуу Машаяк Исага мени менен бирге кызмат кылган Прискила менен Акилага салам айтып койгула. Алар менин өмүрүм үчүн өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салышкан. Аларга бир эле мен эмес, бутпарастардан түзүлгөн жыйындардын баары ыраазы. Алардын үйүнө чогулган жыйынга да салам айтып койгула. 바울 사도도 복음을 전하기 위해 자신 목숨을 내어 놓았고 жакшы кабар таратыш үчүн элчи Паул да өз өмүрүн тобокелге салган. 또 바울을 도왔던 동역자들 또한도 자기 목숨을 다 내어 놓았잖아요. Паулга жардам берип жүргөн анын кызматташтары дагы өз өмүрлөрүн тобокелге салышкан. 이런 각오를 안 가진 복음 못 전합니다. эгерде биз мындай чечимге келбесек, аны жакшы кабар тарата албайбыз. 히브리 11장을 보세요. Эбрелерге 11-бөлүмдү карасак, 이 믿음의 선배들의 삶이 기록되어 있습니다. ишеним жолунда адамдардын жашоосу кандай болгондугу жөнүндө жазылат. 자, 35절 한번 읽어 보실래요? 35-аят окуп берейин. Аялдар өлгөн адамдарынын тирилгенин көрүшкөн. Кээ бирлөрдү кыйнашканда эң жакшы тирилүүгө жетүү үчүн эркиндикке чыгуудан баш тартышкан. 예, 부활은 우리의 소망입니다. Кайра тирилүү бул биздин үмүтүбүз. 그 부활을 확실히 믿기 때문에요. ошол кайра тирилүүгө так ишенгендиктен 믿음의 선배들은 더 좋은 부활을 얻기 위해서 악형을 받되 구차하게 면하지 않았다. бизге чейинки ишен жолунда адамдар эң жакшы тирилүүгө жетүү үчүн эркиндикке чыгуудан баш тартышкан дейт. 이 악형이란 뜻을 찾아보니까요. кээ бирлөрдү кыйнашканда деген сөздүн маанисин да изилдеп көрсөм, 사람을 쇠몽둥이로 패서 죽이는 게 악형이랍니다. мындай кыйнашканда бул мындай темир таяк менен сабап кыйнап өлтүрүшүптүр. 그냥 때려 죽이는 것도 아니에요. жөн эле өлтүргөн эмес,
쇠몽둥이를 가지고 темир таяк менен 사람을 때려 죽여요. уруп сабап өлтүрүшкөн. 근데 그걸 피하지 않았다고 되어 있잖아요. Бирок ошондой кыйнашканда дагы алар андан баш тартышкан. 나 예수 안 믿을게요. 한마디 하면 살 수 있습니다. Мен болду, Исага ишенбейм деп бир эле жолу айтып койсо, аларга эчтеке кылбайт болчу. 근데 믿음의 선배들은 Бирок ишеним жолундагы адамдар 더 좋은 부활을 얻기 위해서 эң жакшы тирилүүгө жетүү үчүн 악형을 받되 구차하게 면하지 않았다. аларды кыйнашса да эркиндикке чыгуудан баш тартышкан. 비겁하게 피하지 않았다. 그런 말이잖아요. Коркуп качышкан эмес. 그리고 또 36절에 Анын 보면 36 аятты карасак, 사람에게 희롱을 받죠. адамдар шылдыңдашат, 채찍에 맞았죠. таяк жешкен, 잡혀서 감옥에 갇히기도 했죠. кишенделишкен, түрмөгө камалышкан. 또 37절에 보면요. 37 аятты 돌에 карасак, 맞아 죽기도 했죠. ташбаранга алынып өлгөндөр болгон, 톱으로 사람 몸을 썰었잖아요. адамды аралашкан. 이런 고통을 당했던 겁니다. Ушундай азап тартышкан. 먹지 못하고 Ач калышкан, 궁핍과 환난과 학대를 받았다. кыйнашкан, аларды өлтүрүшкөн. 근데 38절에 보면 Бирок 38 аятты карасак, 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다. алар бул дүйнөнүн бул бүт адамдардан жогору эле. 이게 무슨 말일까요? Бул сөздүн мааниси кандай? 죽기를 각오하고 살면요. Өлүмгө да даяр болуп жашаганда 아무것도 문제가 안 되는 거예요. эч кандай маселе жаралбайт. 누가 우리를 막을 수가 있겠습니까? Ким бизге тоскоолдук кыла алат? 우리가 복음을 전할 때 있잖아요. Биз жакшы кабар таратканда, 이런 마음으로 복음을 전하면 ушундай жүрөк менен жакшы кабар таратсак, 누가 우리를 막을 수 있겠습니까? ким бизге тоскоолдук кыла алат? 마귀가 어떻게 우리를 막을 수가 있겠어요? Шайтан бизге кантип тоскоолдук кыла алат? 우리는 이런 마음을 가지고 살아야 되고 Биз ушундай жүрөк менен жашаш керекпиз. 이런 마음을 가지고 마지막 시대에 복음을 전하며 살아야 됩니다. Ушундай жүрөк менен дүйнөнүн акырында жакшы кабар таратып жашаш 그래 керекпиз. 마귀가 이기는 방법 이거밖에 없잖아요. Шайтанды жеңе турган мындан башка ыкма жок. 예수님의 피와 Исанын каны, 그리고 말씀과 сөз 그리고 죽기 이르러도 자기 목숨을 돌아보지 않는 그 믿음을 말하는 거예요. жана өлүмгө да даяр болгон ишеним. 마귀가 어떻게 우리를 감당할 수 있겠어요? Ошондой болсо шайтан бизге кантип тоскоолдук кыла алат? 그래서 우리는 지금 마귀와 영적인 싸움 중입니다. Биз азыр шайтан менен руханий согушуп жатабыз. 우리가 요 웬간해서 마귀는 도망가지 않습니다. Биз жөн эле тура берсек шайтан качып кетпейт. 마귀가 사람을 놓아주겠어요? Шайтан башка адамдар жөн эле кое берип коймок беле? 우리 지난 수요일 말씀 배웠잖아요. Өткөн 3-чү күнү сөздө үйрөндүк го. 애굽의 바로 왕처럼 Мисирдин падышасы фараон сыяктуу 절대로 안 돌려보낸다니까요. жөн эле кое берип койбойт. 이런 핑계 대고 이런 핑계 대고요. Тигиндей шылтоо, мындай шылтоо айтып, 이렇게 핍박하고 저렇게 핍박합니다. мындай куугунтуктап, тигиндей куугунтуктап. 하지만 모세와 아론이 끝까지 믿음을 지키니까 Бирок Муса менен Арын аягына чейин ишеним сактагандыктан 한 명도 남길 수 없습니다. бирөө да калбайт деп. 다 데리고 나가야 됩니다. Баарыбыз барышыбыз керек. 말 밟고 한 개도 남길 수 Бир 없습니다. да туяк калбайт деп. 다 데리고 나가야 됩니다. Баарыбыз барышыбыз керек деп. 끝까지 그 믿음을 고수했잖아요. Аягына чейин ошол ишениминде бекем турду. 결국 마귀가 손들었잖아요. Ошондо багынып берди 그쵸? шайтан. 바로 왕이 손들었잖아요. Фараон багынып берди. 바로 왕은 마귀의 모형이거든요. Фараон бул падыша, бул шайтандын үлгүсү да. 애굽은 세상의 모형입니다. Мисир болсо дүйнөнүн үлгүсү. 이 땅의 사람은 누구 권세 아래 살고 있습니까? Бул дүйнө кимдин бийлиги астында жашап атат? 자, 구원받지 못한 사람은 누구의 권세 아래 살고 있죠? Куткарылбаган адамдар кимдин бийлиги астында жашайт? 마귀의 권세 아래 살고 있어요. Шайтандын бийлиги астында да. 마치 애굽 땅에 바로의 권세 아래 사람이 살고 있는 것처럼 Адамдар Мисирдин падышасы фараондун бийлиги астында жашаган 우리 그들을 сыяктуудай. 구원해내야 되는데 Биз аларды куткарышыбыз керек. 마귀가 가만히 있겠어요? Анан шайтан жөн эле карап тура бермек беле? 수준이 마귀가 사람들 돌려보내겠습니까? Шайтан мейли деп эле адамды берип коймок беле? 마귀와의 치열한 싸움이 필요한 거예요. Шайтан менен аеосуз күрөш керек. 끝까지 믿음을 지키고 Аягына чейин ишенимди бекем сактап, 마귀와 싸워야 됩니다. шайтан менен күрөшүш керек. 그래서 오늘은 이제 그 지난주에 이어서 마귀와의 싸움에 대해 말씀을 드렸습니다. Бүгүн болсо өткөн жуманын сөзүн улантып, шайтан менен болгон согуш жөнүндө үйрөндүк. 이걸 분명히 아셔야 돼요. Ушуну так билишибиз керек. 그래서 그런 마음으로 Анан ушундай жүрөк менен 남은 삶을 살아야 됩니다. калган жашообузду жашаш керекпиз. 고추님 오실 겁니다. Теңир жакында келет. 물론 날짜는 저도 정확히 모르지만요. Албетте так күн эч ким билбейт. 정말 가까웠다는 걸 우리가 피부로 느끼고 있잖아요. Бирок аз калганын биз сезип жатабыз да барыбыз эле. 우리가 어떻게 무엇을 위해 살아야 됩니까? Ошондуктан биз эмне үчүн жашашыбыз керек? 항상 마음에 잘 새겨 두시고 Дайыма жүрөгүбүзгө ошол сөздөрдү сактап алып, 내게 좋은 이 귀한 시간들을 절대로 낭비하시면 안 됩니다. мага берилип аткан ушул баалуу убакыттарды текке кетирбеш керек. 그렇게 사는
우리 비식계 교회 형제와 자매들이 되면 좋겠어요. Барыңыз Бишкек жыйынында бир туугандар ушундай жашашыңыздарды каалайм. 또 이 말씀을 듣는 모든 분들도 동일한 마음으로 살았으면 Мен 좋겠습니다. азыр ушул сөздү угуп аткан баардык бир туугандар ушундай жүрөкмен жашашын каалайм. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 마귀와의 전쟁에 대한 말씀을 배웠습니다. Бүгүн шайтан менен болгон согуш жөнүндө үйрөндүк. 우리 모두가 마귀에게 쓰임 받는 사람이 아니라 하나님께 쓰임 받는 사람이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Биз шайтандын керегине жараган эмес, Кудайдын керегине жараган адам болушубуз үчүн өзүң жардам бере көр. 우리가 어떤 마음으로 마귀와 싸워야 될지에 대한 말씀을 가르쳐 주셨습니다. Биз кандай жүрөк менен шайтанга каршы туруш керек экендиги жөнүндө үйрөттүң. 배운 말씀에 순종하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Үйрөнгөн сөзгө тил алып жашашыбыз үчүн өзүң жетектей көр. 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Калган баардык убакытты Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.